when God gives us a blessing, He gives it with a purpose. ఆగయాల్ కర్తర్ நமக்கு ஒரு ఆశీర్వాదத்தை తరుముడు ஒரு నోకతోడు అది తరుగురారు. ప్రభువు ఒక ఆశీర్వాదం మనకు అనుగ్రహించినప్పుడు ఒక ఉద్దేశంతో మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. All that we have received, now we have to put it into practice. ஆகயால் நாம் பெற்றுக்கொண்ட எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது நாம் செயல்முறையிலே கொண்டு வர வேண்டும். వీటినైతే మనం పొందుకొని ఉన్నామో అదంతా కూడా మన యొక్క క్రియా రూపంలో మనం తీసుకొని రావాలని. And for this morning's meditation, shall we turn to 1 Corinthians chapter 10 and let's read verse 13. இன்றைக்கு காலையில் நம்முடைய தியானத்துக்காக 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 13 வசனத்தை வாசிப்போம். ఈ ఉదయ కాలంలో మనకి ధ్యానార్థమై 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం మనం చదివేదము. மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு తప్పికొల్లుம்படியான పోக்கையும் ఉండాకువార్. సాధారణముగా మనుషుల కలుగు శోధన తప్ప మరేది మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగినవాడు. మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును శోధింపబడనీయడు. అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకునే మార్గమును కలుగజేయును. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. In this chapter, St. Paul explains the journeying of the children of Israel. இந்த அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பிரயாணத்தை பற்றி கூறுகிறார். ఈ యొక్క అధ్యాయమందు పరిశుద్ధ పౌలు ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రయాణమును గురించి వివరించుచున్నాడు. It is true that they were saved. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தார்கள், உண்மைதான். వారు రక్షింపబడినది వాస్తవమే. It is true that God led them through the Red Sea. கர்த்தர் அவர்களை சிவந்த சமுத்திரத்தின் வழியாக கொண்டு போனது உண்மைதான். ఎర్ర సముద్రం ద్వారా దేవుడు వారిని నడిపించినది నిజమే. It is true that God brought them to Mount Sinai and gave them many laws and statutes. கர்த்தர் அவர்களை சீனாய் மலைக்கு கொண்டு வந்து அநேக பிரமாணங்களையும் பிரமாணங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தது உண்மைதான். సీనాయి పర్వతంనకు ప్రభువాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఆజ్ఞలు విధులను వారికి అనుగ్రహించినది వాస్తవమే. God also gave them a ministry. கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு ஊழியத்தையும் தந்தார். ప్రభు వారికి ఒక పరిచర్యను కూడా ఇచ్చెను. God's presence was with them. தேவ சமூகம் அவர்களோடு கூட இருந்தது. దేవుని యొక్క సన్నిధి వారితో కూడా ఉండెను. The power of God was working for them. தேவனுடைய வல்லமை அவர்களுக்காக கிரியை செய்து கொண்டிருந்தது. దేవుని యొక్క శక్తి వారి కొరకు క్రియ చేయుచుండెను. But though all these things were present there, but there was also one thing added to their lives. இவைகள் எல்லாம் அங்கே காணப்பட்டாலும் கூட இன்னும் ஒரு காரியம் கூட அவர்களுடைய ஜீவியத்தோடு கூட்டப்பட்டிருந்தது. ఇవన్నీ కూడా వారితో కూడా ఉండినప్పటికీ మరొక కార్యము వారి యొక్క జీవితంలో కనబడి ఉన్నది. And that's what we read in the verse this morning. அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் வாசித்ததான் இந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம். అదే ఇక ఉదయ కాలమున మనం చదివినటువంటి వాక్యము. With all these blessings, God also allowed a temptation in their life. இந்த எல்லா காரியங்களோடும் கூட தேவன் அவருடைய ஜீவிதத்திலே ஒரு சோதனையையும் கூட அனுமதித்தார். ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములన్నిటితో కూడా దేవుడు వారి యొక్క జీవితంలో ఒక శోధన కూడా అనుమతించి ఉన్నాడు. And here St. Paul says the temptation that comes to us is very common and it comes to every man. இந்த இடத்திலே பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் பொழுது நமக்கு உண்டாகிறதான சோதனை எல்லாருக்கும் உண்டாகிறதான சோதனை தான், அதிலே ஒரு விசேஷம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పినప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి శోధన సాధారణమైనది, సాధారణంగా మనుషులకు కలిగినటువంటి శోధనయే. Whether we are God's people or whether we are even not Christians, still we have some kind of a temptation. நாம் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாமல் இருந்தாலும் கூட ஏதாவது ஒரு விதத்திலே நமக்கு சோதனைகள் உண்டாகும். మనం దేవుని యొక్క జనులైనప్పటికీ క్రైస్తవులు కాకుండా ఉండినప్పటికీ ఏదో ఒక రీతిలో శోధన మనకు సంభవించుచున్నది. But in the life of a child of God, ஆனால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய ஜீவியத்திலே, అయితే ఒక దేవుని బిడ్డ యొక్క జీవితమందు we see it God allows those temptations. தேவன் அந்த சோதனைகளை அனுமதிக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். దేవుడే యొక్క శోధనలు వారి జీవితంలో అనుమతించుచున్నాడు. And this temptation comes in order to test our spiritual experience. நம்முடைய ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை சோதிக்கும்படியாகவே இந்த சோதனைகள் வருகின்றன. మనకు ఆత్మీయమైనటువంటి అనుభవములను పరీక్షించే నిమిత్తమే ఇక పరిశోధనలు మనకు వచ్చుచున్నవి. Sometimes it comes to test our faith. சில சமயங்களில் நம்முடைய விசுவாசத்தை பரீட்சிக்கும்படியாக இவைகள் வரும். కొన్ని సందర్భంలో మన విశ్వాసమును పరీక్షించుటకు శోధనలు వచ్చుచున్నవి. At times it may come to test our love towards God. சில சமயங்களிலே தேவன் பேரிலே நாம் வைத்திருக்கிறதான அன்பை பரீட்சை பார்க்கும்படியாக வரும். కొన్ని సందర్భంలో దేవుని యెడల మనకున్నటువంటి ప్రేమను పరీక్షించే నిమిత్తమై శోధనలు వచ్చుచున్నవి. At times our hope
in God may be tested. சில சமயங்களிலே கர்த்தர் மேல் நாம் வைத்திருக்கிறதான நம்பிக்கை பரீட்சை பார்க்கப்படும். మరి కొన్ని సందర్భంలో ప్రభు మీద మనం ఉంచినటువంటి నిరీక్షణ పరిశోధింపబడుచున్నది. Our faithfulness towards God will also be tested. நாம் கர்த்தருக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கிறோம் என்பதும் பரீட்சை பார்க்கப்படும். ప్రభు పట్ల మనం ఎంత నమ్మకముగా విశ్వాస్యత కలిగి ఉన్నామో అది పరీక్షించుటకు. So every spiritual quality that God gives us will be tested. ஆகையால் தேவன் நமக்கு தருகிறதான ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய தன்மையும் பரீட்சிக்கப்படும். కావున దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రతి ఆత్మీయమైనటువంటి కార్యము పరీక్షింపబడును. That's why normally we say temptation is not sin, but yielding to temptation is sin. ஆகவே நாம் பொதுவாக சொல்வதுண்டு, சோதனை பாவம் அல்ல, சோதனைக்கு நாம் இடம் கொடுத்தால் அதுதான் பாவம். మనం సాధారణంగా చెప్పినప్పుడు శోధన అన్నటువంటిది పాపం కాదు, ఆ యొక్క శోధనకు మనం లోనైపోయి దానికి అప్పగించినట్లయితే మన పాపము. And there are temptation allowed by God, and there are temptation that come because of our own lust or desire. தேவனால் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறதான சோதனைகளும் உண்டு, நம்முடைய சொந்த ஆசை இச்சைகள் நிமித்தமாக உண்டாகிறதான சோதனைகளும் உண்டு. దేవుని చేత అనుమతించబడినటువంటి శోధనలు కలవు, మరి ఒక వైపున మన యొక్క సొంత దురుద్దేశములతో మనము ఆశించటాన్ని బట్టి కలుగునటువంటి శోధనలు కలవు. Like in the case of Abraham, in the Genesis chapter 22 verse 1 we read, God tempted Abraham. ஆபிரகாமை பற்றி நாம் வாசிக்கும் பொழுது, ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அவனை பற்றி வாசிக்கும் பொழுது, தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். అబ్రహామును గురించి ఆదికాండము 22వ అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించెను. There that temptation, there was no evil in that. இந்த இடத்திலே அந்த சோதனையிலே எந்த விதமான தீமையும் காணப்படவில்லை. ఈ యొక్క పరిశోధన యందు ఏ కీడు కూడా కనబడలేదు. There it was a test of Abraham's faith, Abraham's faithfulness towards God. இந்த இடத்திலே ஆபிரகாமுக்குள்ளே காணப்பட்டதான விசுவாசம், அவன் எந்த அளவுக்கு கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவனாக இருந்தான், இவைகளை பரீட்சிக்கும்படியாக இந்த சோதனை அனுமதிக்கப்பட்டது. ఈ స్థలమందు అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసము అతని యొక్క నమ్మకత్వము పరీక్షింపబడి ఉన్నది. So there was a temptation, but there was no evil in that. அங்க சோதனை உண்டாயிருந்தது, ஆனால் அதிலே எவ்விதமான தீமையும் காணப்படவில்லை. ఇక్కడ ఒక పరిశోధన ఉండేను గాని ఏ విధమైన కీడు అయితే లేదు. In the same manner in the life of Job also we see a temptation. அதே வண்ணமாக யோபின் ஜீவித்திலும் சோதனையை நாம் பார்க்கிறோம். అలాగనే యోబు జీవితంలో కూడా శోధన మనం చూడగలము. There we see God permitted the devil to test him. இந்த இடத்திலே சாத்தான் அவனை சோதிக்கும்படியாக கர்த்தர் அனுமதித்தார் என்று பார்க்கிறோம். అపవాది యోబును శోధించినట్లుగా యెహోవా అనుమతించి ఉన్నాడు. Here also we see God allowed that temptation or trial not to destroy him, but to strengthen him. இங்கும் கூட நாம் பார்க்கிறதான காரியம் என்னவென்றால், யோபுடைய ஜீவித்திலே இந்த சோதனையை கர்த்தர் அவனை அழிக்கும்படியாக அல்ல, அவனை பலப்படுத்தும்படியாகவே அனுமதித்தார் என்று பார்க்கிறோம். యోబును నాశనం చేయుటకు ఇక శోధన అతనికి రాలేదు గాని అతన్ని దేవుడు కాపాడు నిమిత్తమే ఇక శోధన ఇచ్చి ఉన్నాడు. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి And స్తోత్రము. even when we read about our Lord Jesus Christ, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் வாசிக்கும் பொழுதும் మన கூட, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని గురించి మనం చదివినప్పుడు in Matthew chapter 4 verse 1, மத்தேயு சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே, మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం నందు there we see the Holy Spirit led Jesus into the wilderness to be tempted by the devil. இயேசு பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்கு ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம். అపవాది చేత శోధింపడుటకు ఆత్మ వల్ల యేసు అరణ్యమున కొనిపోబడెను. So all these temptations were for good purpose. ஆகையால் இந்த சோதனைகள் எல்லாம் நல்ல நோக்கத்தோடு அனுமதிக்கப்பட்டதான சோதனைகளாகும். కావున ఈ యొక్క శోధనలన్నీ కూడా మంచి ఉద్దేశంతో అనుమతించబడి ఉన్నవి. If we take the temptation in the right sense, இந்த சோதனையை நாம் சரியான எண்ணத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால், మనము సరైనటువంటి అభిప్రాయంతో ఈ యొక్క శోధన మనం పరిగణించినప్పుడు in one way it draws us closer to God. ஒரு விதத்திலே அது கர்த்தரோடு நம்மை நெருங்கி சேர பண்ணுகிறது. ఒక విధముగా ప్రభువునకు సమీపస్తులుగా చేయుచున్నది. And on the other side we see it also makes us stronger in the Lord. மறுபக்கத்திலே கர்த்தருக்குள்ளே அது நம்மை பலன் கொண்டவர்களாக திடமுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது. మరొక వైపున దేవుని యందు మనల్ని బలవంతులనుగా చేయుచున్నది. And this earth is like a testing ground. இந்த பூமியானது சோதனைக்குரியதான ஒரு இடமாக காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క భూమి పరిశోధించినటువంటి స్థలమై ఉన్నది. Before we can be taken up to heaven, we have to be tested while we are on this earth. நாம் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த பூமியிலே நாம் இருக்கும் பொழுது இங்கே நமக்கு சோதனை உண்டு. మనం పరలోకమునకు కొనిపోబడుటకు ముందుగా ఈ యొక్క భూమిలో ఉండినప్పుడే మనం పరీక్షింపబడవలెను. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. In most of the industrialized country,
அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் காணப்படுகிறதான தேசங்களிலே కర్మాగారములు అధికంగా ఉన్నటువంటి స్థలములు యందు in every industry, in every factory, there will be the various departments. ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலும் பலவிதமான டிபார்ட்மெண்ட்கள் பகுதிகள் காணப்படும். ప్రతి కర్మాగారంలో కూడా అనేక విభాగములు కనబడుచున్నవి. One group, they will prepare the material. ஒரு பகுதியிலே அவர்கள் அந்த பொருளை உண்டாக்குவார்கள். ఒక విభాగం అందు దాని యొక్క వస్తువులను తయారు చేయుదురు. The next group, they will combine the various material. அடுத்த குழுவினர் அந்த பல பொருட்களை ஒன்றாக சேர்ப்பார்கள். మరొక విభాగం వారు తయారు చేయబడిన వస్తువులను ఏకముగా చేయుదురు. And the third group may put it into the mold to make that whatever article they want to make. அடுத்த குழுவினர் அதை ஒரு அச்சு காணப்படும் அந்த அச்சுக்குள்ளே போட்டு என்ன உருவத்தில் அதை செய்து எடுக்க வேண்டுமோ அப்படி செய்து எடுப்பார்கள். మరొక విభాగం వారు వారికి ఏ రూపము కావాలో ఆ యొక్క రూప ప్రకారముగా దాన్ని రూపించెదరు. The fourth, there may be another group who will do the final touch of polishing it. நான்காவதாக கடைசி குழுவினர் அதை கடைசியாக அதற்கு பாலிஷ் செய்து செய்ய வேண்டிய மற்ற எல்லா கடைசியான செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்து முடிப்பார்கள். చివరి విభాగం వారు చివరిగా చేయవలసినటువంటి పనులన్నీ కూడా చేసి దానికి నునుపు పెట్టి చక్కగా తయారు చేయుదురు. After going through all this process, there will be one final group. இதெல்லாம் செய்த பிற்பாடு கடைசியாக ஒரு கூட்டம் காணப்படும். ఇవన్నీ కూడా చేసిన పిమ్మట చివరిగా ఒక విభాగం వారు ఉన్నారు. Do you know what the name of that department? அந்த குழுவினர் பெயர் என்ன ఆ தெரியுமா? విభాగపు వారి పేరు తెలియనా? They are called the quality control. அவர்கள் தான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது அது அந்த தன்மை தரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று அதை பற்றி சாட்சி கூறக்கூடியதான குழுவினர். అదే క్వాలిటీ కంట్రోల్ అని చెప్పుచున్నాము. దాని యొక్క తత్వం ఎలాగున్నదని చివరిగా పరిశోధించుదురు. Every article that has been produced, they will go through it thoroughly and then approve it or disapprove it. அவர்கள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு பொருளையும் நன்றாக கவனித்து ஆராய்ந்து பார்த்து அது நன்றாக இருக்கிறதா இல்லையா என்று சொல்லி அதை பற்றி அவர்கள் சொல்வார்கள். తయారు చేయబడినటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా అది సరిగ్గా ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి పరీక్షించి దాని గురించినటువంటి కార్యం తెలియపరచుదురు. If they think that this article is done properly, then they will approve it and put the seal on it. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் சரியான விதத்திலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றால் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளமாக ஒரு முத்திரையை அதன் மேல் போடுவார்கள். గుర్తించబడినటువంటి ఒక వస్తువు అది సరిగ్గా తయారు చేయబడినదని చెప్పి దాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకున్న పిమ్మట దానికి గుర్తుగా ఒక ముద్ర దాని మీద వేయుదురు. You can see in many of these articles there the seal approved or passed and so on. அப்ரூவ்ட் அல்லது பாஸ் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதான முத்திரையை பல பொருட்களின் மேல் நாம் பார்க்கலாம். అప్రూవ్డ్ లేక పాస్ లేక సరిగ్గా తయారు చేయబడినదని అనేక వస్తువుల మీద మనం చూడగలము. But if they think that this article is not done up to the required standard, எதிர்பார்க்கப்பட்டதான அளவிற்கு இந்த பொருள் செய்யப்படவில்லை என்று அவர்கள் எண்ணுவார்கள் என்றால், ఎదురు చూడబడినటువంటి పరిమితికి ఒక వస్తువు సరిగ్గా తయారు చేయబడలేదని తెలుసుకుంటే they will discard it. அவர்கள் அதை ஒதுக்கி வைத்து దాని விடுவார்கள். వారు ప్రక్కన పడవేతురు. Those things cannot be marketed. Those things cannot be sold in the market. இவைகளை விற்பனை செய்ய முடியாது. అటువంటి వస్తువులను మనము విక్రయం చేయలేము. Because they did not meet the required standard. ஏனென்றால் கூறப்பட்டிருந்த அளவுக்கு ஏற்றபடி அது காணப்படவில்லை. ఎందుకనగా దానికి ఎదురు చూడబడిన స్థితి ప్రకారంగా కనబడలేదు. So also, before we go to our inheritance, our place in eternity, அதேவனமாக நித்தியத்தில் நம்முடைய இடத்திற்கு நம்முடைய சுதந்திரத்திற்கு நாம் போய் சேர்வதற்கு முன்பாக, అలాగనే నిత్యమందు మన యొక్క స్వాస్థ్యంలోనికి మనం వెళ్లి చేరుటకు ముందుగా this earth is like a quality control. இந்த பூமி தான் அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக்ஷன் போல காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క భూమి మనకు క్వాలిటీ కంట్రోల్ గా మనకు తత్వం ఎలాగున్నదని పరీక్షించును. If we are called for Zion, then we have to prove ourselves while we are on this earth. நாம் சியோனுக்கு என்று அழைக்கப்பட்டிருப்போம் என்றால் இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுதே நம்மை நாமே நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். మనం సియోను కొరకు పిలువబడినట్లయితే ఇక భూమి మీదే మనం సియోనుగా ఉన్నామని నిరూపింపవలెను. If we are called for New Jerusalem, then while we are on this earth, our life has to be tested. நாம் புதிய எருசலேமுக்கு என்று அழைக்கப்பட்டிருப்போம் என்றால் இந்த பூமியில் நாம் இருக்கும் பொழுதே நம்முடைய ஜீவியமானது சோதிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. నూతన యెరూషలేమునకు మనం పిలువబడినట్లయితే ఇక భూమి మీద ఉండినప్పుడే మన యొక్క జీవితము పరీక్షింపబడవలెను. So after going to heaven, God cannot do any correction in our life. நாம் பரலோகத்திற்கு போன பிற்பாடு நம்முடைய ஜீவிதத்திலே தேவனால் எந்தவிதமான சீர்திருத்தங்களையும் செய்ய முடியாது. పరలోకమునకు మనం వెళ్ళిన పిమ్మట ప్రభు మన యొక్క జీవితమందు దేన్ని కూడా సరిదిద్దలేరు. So this temptations and trials makes us come closer to God and also to rise up to the standard
that God desires in our life. இந்த சோதனைகள் பரீட்சைகள் எல்லாம் கர்த்தரோடு நாம் நெருங்கி சேரும்படியாக செய்வதல்லாமல் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறதான அளவிற்கு நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதாகவும் இருக்கின்றன. ఈ యొక్క శోధనలు పరీక్షలన్నీ కూడా ప్రభు మన యొక్క ఎదురు చూసినటువంటి స్థితికి మనం తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఆ యొక్క స్థితిలో మన ప్రభువునకు సమీపముగా చేయుచున్నది. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Here we look at that word temptation in the general sense. இந்த இடத்திலே சோதனை என்கிறதான ஒரு அந்த வார்த்தையை ஒரு பொதுவான அர்த்தத்திலே பார்க்கிறோம். సాధారణమైనటువంటి అర్థంలో ఇక్కడ మనము శోధన అనే మాట చూచి ఉన్నాము. But we see that for different spiritual experience the test is called differently. வித்தியாசமான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களுக்கு இந்த சோதனையும் வித்தியாசப்படுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். ఆయా ఆత్మీయమైనటువంటి అనుభవములకు తగిన ప్రకారముగా శోధన దానికి తగినట్టు వెవ్వేరుగా కనబడును. So for our faith we call it the trial of faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை பொறுத்தவரையிலும் விசுவாசத்தின் சோதனை என்று நாம் அதை கூறுகிறோம். మనకు విశ్వాసమునకు సంబంధించి విశ్వాస శోధన పరీక్ష అని చెప్పుచున్నాము. In 1 Peter 1st chapter, முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரத்திலே మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము in the 7th verse we read the trial of our faith. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய விசுவாசத்தின் சோதனையை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము 7వ వాక్యం అని చదివినప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసం యొక్క శోధన గురించి చదువుచున్నాము. Shall we read that verse please? அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாயிருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும். That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So here we read about the trial of our faith. இந்த இடத்திலே நம்முடைய விசுவாசத்தின் சோதனையை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ మనము విశ్వాస పరీక్షను గురించి చదువుచున్నాము. During the days of the convention, God has given us so much of messages, word of God, exhortation, and strengthened our faith. கன்வென்ஷன் நாட்களிலே கர்த்தர் நமக்கு அநேகமான தூதுகளையும் கர்த்தருடைய வசனங்களையும் புத்திமதிகளையும் கூறி நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி இருக்கிறார். కన్వెన్షన్ దినములో ప్రభు మనకు అనేకమైనటువంటి వాక్యములను ఉపదేశములను మనకు అనుగ్రహించి మనకు విశ్వాసమును బలపరిచి ఉన్నాడు. Now we are going out into the world, we are going back to our offices, our homes, and this faith has to be tried. இப்பொழுது நாம் திரும்பமாக உலகத்துக்கு செல்கிறோம், நம்முடைய வீடுகளுக்கும் நம்முடைய வேலை ஸ்தலங்களுக்கும் செல்கிறோம். இப்பொழுது இந்த விசுவாசமானது சோதிக்கப்படும். ఇప్పుడు మనకు ఇండ్లకు మనకు ఉద్యోగ స్థలములకు వెళ్ళుచున్నాము, ఇక విశ్వాసము పరీక్షింపబడును. So we have to now prove our faith. இப்பொழுது நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். ఇప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసమును మనం రుజువుపరచవలెను. We must get the testimony in our working place, even in our homes, that we are men of faith or women of faith. நம்முடைய வேலை ஸ்தலங்களிலும் நம்முடைய வீடுகளிலும் கூட நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்கள், விசுவாசம் உள்ள மனிதர்கள் என்கிறதான சாட்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మనకు ఉద్యోగ స్థలములోను మన ఇండ్లలోను విశ్వాసం గలవారమని చెప్పి సాక్ష్యం పొందవలెను. There will be many things coming against our faith. நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு விரோதமாக எத்தனையோ காரியங்கள் எழும்பும். మన యొక్క విశ్వాసమునకు విరోధముగా అనేక కార్యములు లేచును. Now we have to prove our faith in God. இப்பொழுது கர்த்தர் மேல் நாம் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை நாம் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். ఇప్పుడు మనము ప్రభు పట్ల మనకున్నటువంటి విశ్వాసమును మనం రుజువుపరచవలెను. We call that a trial of faith. இதை நாம் விசுவாசத்தின் சோதனை என அழைக்கிறோம். విశ్వాస పరీక్ష అని మనం పిలుచుచున్నాము. So we must not get discouraged when such trials come in our life. ஆகையால் இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஏற்படும் பொழுது நாம் சோர்ந்து அதைரியப்பட்டு போக கூடாது. ఇటువంటి పరీక్షలు మనకు జీవితమందు ఏర్పడినప్పుడు మనము సొమ్మసిల్లిపోకూడదు. That's why in the key verse we read that God is faithful. ஆகவே நாம் ஆரம்பத்திலே வாசித்ததான வசனத்திலே தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று வாசித்தோம். కావున మొదటి వాక్యమందు మనం చదివి ఉన్నాము, దేవుడు నమ్మకస్తుడు. He will not suffer us to be tempted above that we are able. அவர் நம்முடைய திராணிக்கு மேலாக நம்மை சோதிக்கப்படுவதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார் என்று வாசித்தோம். సహింపగలుగుట కంటే అధికముగా ప్రభు మనల్ని శోధింపనీయుడు. But will with the temptation also make a way to escape. சோதனை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கியும் உண்டாக்குவார் என்று வாசித்தோம். అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకునే మార్గమును కలుగజేయును. So when we come across such trials, we must look at this verse and be strengthened by this verse. ஆகையால் இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது இந்த வசனத்தை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும், அதன் மூலமாக பலன் கொள்ள வேண்டும். ఇటువంటి శోధన ద్వారా మనం పడి వెళ్ళినప్పుడు ఇక వాక్యం మనం చూచి దానిని బట్టి మనం బలపడవలెను. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. In the same manner we have a trial for our love also. அதே விதமாக நம்முடைய அன்புக்கும் சோதனை உண்டாகும். అలాగే మనకు ప్రేమకు కూడా శోధన ఉన్నది. There we can call temptation for our love.
இந்த இடத்திலே நம்முடைய அன்புக்கு பரீட்சை என்று நாம் அதை அழைக்கலாம். ఇది మన యొక్క ప్రేమకు వచ్చినటువంటి శోధన అని చెప్పవచ్చును. What do you mean for temptation for our love? நம்முடைய அன்பின் நிமித்தமாக உண்டாகிறதான சோதனை என்றால் మన என்ன? ప్రేమకు కలిగినటువంటి శోధన ఏమి? There may be something else which is also trying to woo us, trying to attract us. நம்மை வசப்படுத்த முடியாத பிரயாசப்படுகிற வேறு ஏதாகிலும் ஒரு காரியமும் கூட இருக்கலாம். మనల్ని ఆకర్షించి వశీకరించినటువంటి మరి ఏదైనా మరొక కార్యం ఉండవచ్చును. So on one side it's God's love and the other side there is something else. ஒரு பக்கத்திலே கர்த்தருடைய அன்பு, மறுபக்கத்திலே வேற ஏதாகிலும் ஒரு காரியமாக இருக்கலாம். ఒక వైపున దేవుని ప్రేమ, మరొక వైపున మరొక కార్యము. Now we have to prove that we love God more. இப்பொழுது நாம் கர்த்தரை அதிகமாக நேசிக்கிறோம் என்பதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். ఇప్పుడు ప్రభువును మాత్రమే అధికంగా ప్రేమించున్నామని మనం Other నిరూపించవలెను. things may come to take us away from the love of God, but we must prove that we love God in spite of all these whatever evil that may come upon us. மற்ற பலவிதமான காரியங்கள், தீமையான காரியங்கள் கர்த்தருடைய அன்பை விட்டு நம்ம வேறு பிரிக்கும்படியாக வரும் பொழுது அவைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட நாம் கர்த்தரை தான் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் அதிகமாக நேசிக்கிறோம் என்பதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். దేవుని యొక్క ప్రేమ నుండి వేరు చేయ నిమిత్తము అనేక విధమైన కార్యములు మనకు విరోధంగా వచ్చినప్పటికీ ప్రభువును మాత్రమే మనం ప్రేమించున్నామని చెప్పి మనం నిరూపింపవలెను. That's what the devil Satan also told God. இதைத்தான் பிசாசும் தேவனை பார்த்து சொன்னான். ఇది అపవాది కూడా యేసును చూచి చెప్పి ఉన్నది. You think that Job is fearing you, loving you for nothing? யோபு உம்மை விருதாவாகவா நேசிக்கிறான் என்று கேட்கிறார். యోబు నిన్ను వ్యర్థముగానే ప్రేమించున్నాడా అని చెప్పి అడిగి ఉన్నది. You have blessed him, you have blessed his substance, you have blessed his children. நீர் அவனையும் அவனுடைய வீட்டையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் நீர் அவனுக்கு உண்டாயிருக்கிற எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். నీవు అతనిని, అతనికి ఇంటి వారిని, అతని కలిగిన సమస్తమును ఆశీర్వదించి ఉన్నావు కదా. You have put a hedge round about him, round about his house, round about all that he possessed. அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைத்திருக்கிறீர். నీవు అతనికిని, అతని ఇంటి వారికిని, అతని కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచె వేసితివి కదా. Because he is blessed and he is comfortable, protected, that's why he is loving you. அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக எல்லாவற்றிலும் சந்தோஷமாக இருக்கிறபடியினால், பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் தான் உம்மை நேசிக்கிறான் என்று பிசாசு சொல்லுகிறான். అన్నిట్లో కూడా దీవించబడి సంరక్షణగా ఉండి సౌకర్యంతో కనబడి ఉన్నాడు గనుక నిన్ను సేవించున్నాడని చెప్పి సాతాను చెప్పును. So today the devil may say the same thing to God also. இன்று நம்மை பற்றியும் பிசாசு இதே காரியத்தை தேவனிடத்திலே சொல்லக்கூடும். మల్లను గురించి కూడా అపవాది ఇటువంటి కార్యమునే ప్రభు యొద్ద చెప్పును. So here Job was tested. இங்கே யோபு பரீட்சிக்கப்பட்டான். ఈ స్థలంలో యోబు పరీక్షింపబడి ఉన్నాడు. But he proved that he loved God not just because God blessed him or preserved him. கர்த்தர் தன்னை ஆசீர்வதித்த நிமித்தமாக அல்லது பாதுகாத்தது நிமித்தமாக மாத்திரம் அவன் கர்த்தரை அன்பு கூறவில்லை என்பதை நிரூபித்து காட்டினான். దేవుడు తను దీవించడాన్ని బట్టి, తను సంరక్షించడాన్ని బట్టి ప్రభువును ప్రేమించడం లేదని చెప్పి యోబు నిరూపించి ఉన్నాడు. That's why what does Saint Paul say? ஆகவே பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? పరిశుద్ధ పౌలు ఏమని చెప్పెను? Read the 8th chapter of Romans 8th chapter verses 38 and 39. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் 39ஆம் வசனங்கள். రోమా 8వ అధ్యాయము 38 39 వాక్యములు. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So here we find that nothing can separate us from the love of God. எந்த காரியமும் கர்த்தருடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ఏ కార్యము కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాప నేరవు. In verse 35 also he says the same thing. Who shall separate us from the love of Christ? தமிழிலே 36ஆம் வசனத்திலும் கூட இதே காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? 35వ వాక్యమందు కూడా ఇదే కార్యము. క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపవాడు ఎవడు? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ. శ్రమయైనను బాధయైనను హింస అయినను కరువైనను
వస్త్రహీనత అయినను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. So all these things should come, and in spite of that we should love God. இவைகளை எல்லாம் நாம் சந்திக்க வேண்டும், ஆனாலும் கூட நாம் கர்த்தரிலே அன்பு கூற வேண்டும். ఇవన్నీ కూడా మనం ఎదుర్కొనవలెను. వీటన్నిటిలో కూడా మనం దేవుని మనం ప్రేమింపవలెను. That is one aspect. இது ஒரு பகுதி. ఇది ఒక అంశము. On the other aspect, God will not allow more than what we can bear. மறுபகுதியிலே நம்முடைய திராணிக்கு மிஞ்சின ஒரு சோதனையும் கர்த்தர் நமக்கு அனுமதிக்க மாட்டார். మరొక వైపున మనం సహింపగలిగిన కంటే ఎక్కువగా దేవుడు శోధన అనుమతింపడు. More than what we know about ourselves, God knows us better. நம்மை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக நம்மை நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். మనలను గూర్చి మనం ఎరుగుట కంటేను మన యొక్క దేవుడు మనలను గూర్చి బాగా ఎరిగి ఉన్నాడు. So God will not allow anything beyond our strength. ஆகவே நம்முடைய பலத்திற்கு மிஞ்சின ஒரு காரியத்தையும் கர்த்தர் அனுமதிக்கவே மாட்டார். కావున మనము సహింపగలిగిన అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రభు మనకు ఏ శోధన అనుమతింపడు. But what is human tendency? மனுஷ தன்மை என்ன? మనుష్య తత్వం ఏమైనది? He always thinks that he is the one who is suffering the most in this world. இந்த உலகத்திலே நான் தான் எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாக பாடுபடுகிறேன் என்று எண்ணிக்கொள்வான். ఈ యొక్క లోకములో అందరికంటే నేనే అధికంగా శ్రమ పడుచున్నానని అనుకుంటున్నాడు. I will be thinking I am the one who is suffering the most. நான் நினைத்துக் கொள்வேன் நான் தான் எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாக பாடுபடுகிறேன் என்று. నేను అనుకుంటున్నాను అందరికంటే నేనే అధికంగా శ్రమ పడుచున్నానని. That brother there will think that he is suffering the most. அங்க இருக்கிறான் அந்த சகோதரன் நினைப்பார் அவர்தான் எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாக பாடுபடுவதாக. మరి ఒక సహోదరుడు చెప్పును నేనే అందరికంటే అధికంగా శ్రమ పడుచున్నాను. That sister there will think nobody in the world is suffering like me. அந்த சகோதரி நினைப்பார்கள் இந்த உலகத்திலேயே யாருமே என்னை போல பாடுபடவில்லை ఆ என்று. సహోదరి తలంచును లోకంలో నా వల్ల ఎవరు కూడా శ్రమ పడరు. While once we were talking to somebody, ஒரு முறை நாங்கள் ஒரு இடத்துல பேசிக் கொண்டிருந்தோம். ఒక సందర్భంలో ఒకరితో నేను మాట్లాడుచున్నప్పుడు and that person was relating to us all the problems. அவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். వారు తమ యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా మాతో చెప్పుచూ ఉండిరి. And in between a phone call came. இடையிலே ஒரு தொலைபேசி செய்தி வந்தது. మధ్యలో ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చి ఉన్నది. And in the phone somebody told a problem and we had to pray for that person. அந்த தொலைபேசியிலே யாரோ தங்களுடைய பிரச்சனை எங்களுக்கு சொன்னார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியதாயிற்று. ఆ యొక్క ఫోన్ లో ఎవరో తమ యొక్క సమస్యలు తెలియపరిచినారు. మేము వారి కొరకు ప్రార్థింపవలెను. After that prayer, அந்த ஜெபம் முடிந்த பிற்பாடு ప్రార్థించిన పిమ్మట this person who was telling her problems was so upset. தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லிக் கொண்டதான அந்த சகோதரி மிகவும் கலக்கம் அடைந்தார்கள். తన యొక్క సమస్యలనే చెప్పుకొంచున్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తి చాలా దిగజారిపోయినాడు. How can you just leave me and go and pray for another person in that phone? நீங்கள் எப்படி என்னை விட்டுவிட்டு அந்த தொலைபேசியிலே வேறு ஒருவருக்காக போய் ஜெபிக்கலாம் என்று கேட்டார்கள். మీరు ఏలాగున నన్ను విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క ఫోన్ లో మీతో మాట్లాడిన వ్యక్తి కొరకు మీరు ప్రార్థింపగలరని చెప్పి అడిగాను. My problem is greater than hers, that person's problem. என்னுடைய பிரச்சனை அந்த சகோதரியுடைய பிரச்சனையை பார்க்கிலும் பெரியது என்று சொன்னார்கள். నా యొక్క సమస్య ఆ యొక్క సహోదరి యొక్క సమస్య కంటే గొప్పదని చెప్పాను. So everyone thinks their problem is the greatest or the worst. ஆகையால் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பிரச்சனை தான் மிகவும் பெரியதென்றும் தங்கள் பிரச்சனை தான் எல்லாருடைய பிரச்சனை பார்க்கிலும் மிகவும் மோசமானதென்றும் எல்லாரும் எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். కావున అందరూ కూడా తమ యొక్క సమస్య గొప్పదనియు అందరి సమస్యల కంటే కూడా తమ యొక్క సమస్య ఘోరం అని చెప్పి అనుకొనిచున్నారు. But what does the word of God say? ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் என்ன అయితే சொல்கிறது? వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? God will not allow us to be tempted above our strength or beyond our strength. கர்த்தர் நம்முடைய திராணிக்கு மேலாக நம்முடைய திராணிக்கு மிஞ்சி நம்மை சோதிக்க மாட்டார். మనము సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా మనల్ని శోధింపనీయుడు. If at all you think that something very serious has come, that shows that God knows you can take it. That's why he has allowed that trial. மிகவும் மோசமான பயங்கரமான ஒரு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடும் என்றால் அந்த சோதனை சகிக்க நீங்கள் திராணி உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறபடினால் தான் அதை அனுமதித்திருக்கிறார் என்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ఒకవేళ ఒక ఘోరమైనటువంటి శోధన మీకు జీవితంలో వచ్చినట్లయితే మీరు దాన్ని సహింపగలగరని ప్రభు తెలుసుకొని ఉన్నాడు. కావున అనుమతించి ఉన్నాడని చెప్పి తెలుసుకొని And we ఉండవలెను. must go on believing that word and praising God. அந்த வசனத்தை நாம் விசுவாசித்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டே இருக்க ఆ வேண்டும். యొక్క మాటను మనం విశ్వసించి ప్రభువును స్తోత్రించి Then ఉండవలెను. we can see new strength coming into us. அப்பொழுது நமக்குள்ளே புதிய பலன் உண்டாவதை நாம் பார்க்கலாம். అప్పుడు మన జీవితంలో నూతన బలము కలుగుట మనం చూడగలము. And not only that, we will be able to see a way of escape. அது மாத்திரமல்ல தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான ஒரு போக்கியும் நம்மால் கண்டு கொள்ள முடியும். అంతేకాదు
కాదు, శోధనలో తప్పించుకున్నటువంటి మార్గం కూడా మనకు కలుగజేయును. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Even Jesus had to go through such trials. இயேசுவும் கூட இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் வழியாக கடந்து போக வேண்டியதாக இருந்தது. యేసు కూడా ఇటువంటి శోధన ద్వారా వెళ్ళవలసి వచ్చెను. He had to face the devil directly. அவர் சாத்தானை நேரடியாக சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. తిన్నగా సాతాన్ని ఎదుర్కొనవలసి వచ్చెను. Then he had trials from the people. அதற்கு பிற்பாடு ஜனங்கள் மூலமாக சோதனை உண்டானது. జనులలో నుండి అతనికి శోధనలు కలిగెను. He had also trials from his own disciples. தன்னுடைய சொந்த சீஷர் மூலமாக அவருக்கு சோதனைகள் உண்டான. తన యొక్క సొంత శిష్యుల ద్వారా తనకు శోధనలు That's వచ్చెను. why the word of God says he was tempted in all points. ஆகவே வேதவசனம் சொல்கிறது அவர் எல்லா காரியங்களிலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டவராக இருந்தார் என்று. కావున వాక్యం మనకు చెప్పుచున్నది అన్ని విధములు కూడా మనవలనే ఆయన శోధింపబడి ఉన్నాడు. So Jesus has gone through every path that we are going through. ஆகவே இப்பொழுது நாம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறதான எல்லா பாதைகள் வழியாக இயேசுவும் கடந்து போயிருக்கிறார். ఇప్పుడు మనం వెళ్ళొచ్చినటువంటి ప్రతి మార్గంలో కూడా యేసు పడి వెళ్ళి ఉన్నాడు. When we look at that juncture where he was tested by the devil, அவர் சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டதான அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது అపవాది చేత శోధించబడినటువంటి ఆ యొక్క వేళ్లను మనం పరిగణించినప్పుడు it looks like a very simple trial, just 3 simple trials. மூன்று சாதாரணமான சோதனைகளைப் போலத்தான் அது நமக்கு தோன்றுகிறது. మూడు చిన్న శోధనలుగా అది మనకు కనబడుచు ఉన్నది. But we see that every trial was meant either a victory or a defeat for the whole mankind. ஆனால் அந்த மூன்று சோதனைகளிலே ஒவ்வொரு சோதனையும் முழு மனுக்குலத்திற்கும் ஒன்று வெற்றியை கொண்டு வரக்கூடியதாக அல்லது தோல்வியை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது. అయితే ఇక మూడు శోధనలు కూడా మానవ రాశి అంతటికి లేక జయమో లేక అపజయమో తీసుకొని వచ్చును. What was the first trial that the enemy brought to Jesus? அந்த சத்துரு இயேசுவுக்கு கொண்டதான முதலாம் சோதனை என்ன? శోధకుడు యేసుకు తెచ్చినటువంటి మొదటి శోధన ఏమి? He told Jesus, why not you turn these stones into bread and eat? ஏன் இந்த கல்லுகளை எல்லாம் அப்பமாக மாற்றி நீர் புசிக்க கூடாது என்று கேட்டான். ఈ యొక్క రాళ్ళు రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించవచ్చును కదా అని అడిగెను. Here Jesus had a need. இந்த இடத்துல இயேசுவுக்கு ஒரு தேவை ఇక్కడ காணப்பட்டது. యేసునకు ఒక అవసరత ఉండెను. He was hungry. அவர் பசியாய் ఆయన இருந்தார். ఆకలిగొని ఉన్నాడు. And therefore he needed bread. ஆகையால் அவருக்கு அப்பம் அவசியமாக ఆయనకు இருந்தது. రొట్టె కావలెను. And here the enemy is telling him to find a shortcut of obtaining bread. ஆகவே பிசாசு இந்த இடத்திலே அப்பத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஒரு குறுக்கு வழியை அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறான். రొట్టెను పొందుకున్నట్లుగా ఒక అడ్డత్రోవను సాతాను ఇక్కడ చూపించి ఉన్నది. And that looks very harmless. அதிலே எந்த தீமையும் இல்லாதது போல் இருக்கிறது. దానిలో ఏ హాని లేనట్లుగా కనబడి ఉన్నది. Because Jesus had the power. ஏனென்றால் இயேசுவுக்கு வல்லமை உண்டாயிருந்தது. ఎందుకనగా యేసునకు శక్తి ఉన్నది. And he had the freedom to use that power. அந்த வல்லமை உபயோகிக்கும்படியாக அவர் சுயாதீனமுடையவராக இருந்தார். శక్తిని ఉపయోగించుటకు స్వాతంత్రం కలిగి ఉన్నాడు. Therefore the enemy made use of that situation to tempt him. ஆகவே அவரை சோதிக்கும்படியாக இந்த சந்தர்ப்பத்தை சத்துரு பயன்படுத்தி கொண்டான். కావున యేసును శోధించు నిమిత్తము శోధకుడు ఇక సందర్భం తీసుకొని ఉన్నాడు. Here we see he had to either yield to the devil and quench his hunger, or he had to satisfy his hunger, or he has to stand by the word of God and suffer hunger. அவர் பிசாசுடைய சோதனைக்கு இடம் கொடுத்து அவனுடைய வார்த்தையின்படியே அந்த அப்பத்தை கற்களை அப்பமாக மாற்றி தன்னுடைய பசியை அவர் ஆற்றிக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது, அல்லது வசனத்திற்காக அவர் உறுதியாக நின்று அந்த பசியை தாங்க வேண்டியதாக இருந்தது. ఇక్కడ యేసు రెండు కార్యములు చేయవచ్చును. ఒకటి అపవాది యొక్క మాటకు చెవియొగ్గి రాళ్లను రొట్టెలుగా చేసుకొని తన యొక్క ఆకలి తీర్చుకొని ఉండవచ్చును, లేక దేవుని యొక్క వాక్యం బట్టి అతను స్థిరముగా నిలిచి ఆయన ఆకలిగా ఉండవచ్చును. So we also may be put into such a difficult situation. நாமும் கூட இப்படிப்பட்டதான கஷ்டமான சூழ்நிலையின் மத்தியிலே கடந்து போக வேண்டியதாக வரும். మనము కూడా ఇటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో దాటి వెళ్ళవచ్చును. Here there is an easy way of obtaining what we need. நாம் நமக்கு தேவையான காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஒரு எளிதான வழி உண்டு. మనకు అవసరమైనటువంటి కార్యములను పొందుకున్నటువంటి సులువైనటువంటి మార్గం ఇక్కడ మనకున్నది. At the same time we can trust God and wait upon God. அதே நேரத்திலே நாம் கர்த்தரில் நம்பிக்கையா இருந்து அவருக்காக காத்திருக்கலாம். ఆయనను ఆ సమయంలోనే మన ప్రభువు మీద నమ్మిక ఉంచి మనం దేవుని కొరకు కనిపెట్టవచ్చును. We have to decide between these two things. இந்த இரண்டு காரியங்களிலே எதை நாம் செய்ய போகிறோம் என்பதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். ఈ రెండు కార్యములో దేనినైనా కూడా మనం తీర్మానించుకొనవచ్చును. We can say that this was a trial of our faith life. இது நம்முடைய விசுவாச ஜீவிதத்துக்கு ஏற்றதான சோதனையாக இருந்தது என்று நாம் சொல்லலாம். ఇది మన యొక్క విశ్వాస జీవితమునకు ఒక శోధన అని చెప్పవచ్చును. Our faith in God. கர்த்தர் பேரில் நாம் வைத்திருக்கிற దేవుని விசுவாசம், అందలి మన యొక్క విశ్వాసము, That God will provide all things at the right time. ஏற்ற வேளையிலே கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் தருவார் என்கிற விசுவாசம், తగిన సమయంలో దేవుడు నా యొక్క అవసరతలన్నీ కూడా తీర్చునని విశ్వాసము. But some of us, we are so hasty that we jump into the trap of the enemy.
நம்மிலே சிலர் மிகவும் அவசரப்படுகிறவர்களாக இருந்து பிசாசின் கண்ணிக்குள்ளே அறியாமலே நாம் குதித்து விடுகிறோம். అయితే మనలో అనేకులు త్వరపడి సాతాను యొక్క ఉరిలో చిక్కుకొనుచున్నారు. But here Jesus was very careful to make the decision. ஆனால் இந்த இடத்திலே இயேசு இந்த தீர்மானத்தை செய்யும்படியாக மிகவும் கவனமாக இருந்தார். అయితే యేసు ఈ తీర్మానం చేయుటకు చాలా జాగ్రత్త వహించి ఉన్నాడు. He told him that man shall not live by bread alone. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் பிழைக்க மாட்டான் என்று சொல்கிறார். మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రము జీవింపడు అని చెప్పెను. But by every word that proceeds out of the mouth of God. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்றார். దేవుని యొక్క నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వల్ల జీవించునని చెప్పెను. If God knows that I am hungry and God will provide that need. நான் பசியாய் இருக்கிறேன் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அந்த தேவையை அவரே சந்திப்பார். నేను ఆకలిగొని ఉన్నానని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. నా యొక్క అవసరత ప్రభువే తీర్చును. When we apply that principle, our faith gets tested and becomes approved in the sight of God. இந்த கொள்கையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது சோதிக்கப்படுகிறது, தேவனுடைய பார்வையிலே அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. ఈ యొక్క విధిని మనం అంగీకరించినప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసం పరీక్షింపబడి దేవుని యొక్క దృష్టిలో నిరూపించబడుచున్నది. Our faith gets approved by God. நம்முடைய விசுவாசம் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. మన యొక్క విశ్వాసము దేవుని చేత నిరూపించబడుచున్నది. Without being tested, our faith cannot be approved by God. நம்முடைய சோதனை பரீட்சிக்கப்படாமல் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட முடியாது. మన యొక్క శోధన అంగీకరింపబడకుండా దేవుని చేత అది నిరూపించబడదు. நம்முடைய விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படாமல் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட முடியாது. We have to allow such things to go happen in our lives. இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் சம்பவிக்கும்படியாக நாம் அனுமதிக்க வேண்டும். ఇటువంటి కార్యములు మన యొక్క జీవితంలో జరుగునట్లుగా మనం అనుమతించవలెను. But if we try to find the easy way out, then we will always be babes in faith. ஆனால் அதிலிருந்து எளிதாக தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடியதான போக்கை நாம் தேடுவோம் என்றால் விசுவாசத்திலே நாம் குழந்தைகளாக இருப்போம். అయితే మనము సులువైనటువంటి మార్గంలో మన కొరకు కలుగజేసినట్లయితే విశ్వాసమందు పసిబిడ్డలముగా ఉందుము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். స్తోత్రము. When we look at the next trial that Jesus faced, இயேசு சந்தித்ததான அடுத்த சோதனையை நாம் கவனிக்கும் பொழுது యేసు ఎదుర్కొన్నటువంటి రెండవ శోధన చూచినప్పుడు the devil told him to jump from the pinnacle of the temple. அந்த தேவாலயத்தின் உப்பரிகையிலிருந்து கீழே குதிக்கும்படியாக பிசாசு சொன்னான். దేవాలయం యొక్క శిఖరం నుండి క్రిందకు దుముకుమని సాతాను చెప్పెను. He said there God has told that when you jump, the angels will come and bear you up. உம்முடைய பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர் உம்மை கைகளில் ஏந்தி கொள்ளும்படியாக தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னான். నీవు దేవుని కుమారుడవైతే క్రిందకు దుముకుము, ఆయన నిన్ను గూర్చి దూతలకు ఆజ్ఞాపించును, నీ పాదం ఎప్పుడైనా రాతికి తగలకుండా చేతులతో ఎత్తుకొందరని చెప్పి ఉన్నది. This was like doubting God's love. இது கர்த்தருடைய அன்பை சந்தேகப்படுவது போல் காணப்பட்டது. ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమను సందేహించినట్లుగా ఉన్నది. Here God did not want us to test his love, but God wants us to believe his love. நாம் அவருடைய அன்பை பரீட்சிக்கும்படியாக அல்ல, அவருடைய அன்பை நாம் விசுவாசிக்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். ఆయన యొక్క ప్రేమను పరీక్షించట కాదు, ఆయన యొక్క ప్రేమ యందు విశ్వాసం ఉంచుటే ప్రభు కోరుచున్నాడు. Sometimes the enemy will bring so many doubts into our life. சில சமயங்களிலே சத்ருவானவன் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பலவிதமான சந்தேகங்களை கொண்டு வருவான். కొన్ని సందర్భంలో సాతాను మన జీవితంలో అనేక సందేహములు తెచ్చును. Today you are all right. இன்றைக்கு நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்கள். ఇప్పుడు మీరు బాగానే ఉన్నారు. Tomorrow this problem will come. நாளை ஒரு பிரச்சனை உண்டாகும். రేపటి దినమున ఈ సమస్య నీకు Then తలెత్తును. what are you going to do? அப்பொழுது நீங்கள் என்ன అప్పుడు செய்ய నువ్వేం போகிறீர்கள்? చేయదు? If you face this problem in your workplace, what are you going to do? உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே இந்த சோதனை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் என்றால் என்ன செய்வீர்கள்? ఉద్యోగ స్థలంలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినట్లయితే ఏమి చేయుదురు? If you face this problem in your children, what will you do? உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே இப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் என்றால் என்ன செய்வீர்கள்? మీ యొక్క పిల్లల మధ్యలో ఇటువంటి సమస్యలు తలెత్తినట్లయితే ఏమి చేయుదురు? Concerning your future, if you face this problem, what will you do? உங்களுடைய வருங்காலத்தை பற்றி விதமான பிரச்சனை சந்திப்பீர்கள் என்றால் என்ன செய்வீர்கள்? మీ యొక్క భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సమస్య మీకు వచ్చినట్లయితే మీరేం All చేయుదురు? this is a test of God's love. இவைகளெல்லாம் தேவனுடைய அன்பின் பரீட்சையாக இருக்கிறது. ఇవన్నీ కూడా దేవుని ప్రేమకు పరీక్షలు వంటివి. There we have to stay put and say, I believe the love of God. அப்படிப்பட்டதான சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் உறுதியாக இருந்து நான் கர்த்தருடைய அன்பிலே விசுவாசமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். అటువంటి శోధనల వేళల్లో మనము స్థిరంగా ఉండి దేవుని యొక్క ప్రేమ యందు విశ్వసించున్నానని చెప్పవలెను. Only then we can overcome and become more than conquerors in our faith and love towards God. அப்பொழுது மாத்திரமே கர்த்தர் மேலில் நாம் வைத்திருக்கிற விசுவாசம் அன்பு இவைகளிலே முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக நாம் மாற முடியும். అప్పుడు మాత్రమే మనం జయించిన వారమై ప్రభునందుంచిన విశ్వాసంలోను ప్రేమలోను అత్యధికమైన విజయము సాధింపగలము. And thirdly, we see how he showed Jesus the glories of this world. மூன்றாவதாக எப்படி சாத்தான் இயேசுவுக்கு இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்களின் மகிமையை எல்லாம் காட்டினான் என்று பார்க்கிறோம். మూడవదిగా అపవాది యేసు యొద్ద ఈ లోక రాజ్యముల యొక్క మహిమను చూపించి ఉన్నది. And he said that I will give you all these glories.
இந்த எல்லா மகிமையும் நான் உமக்கு தருவேன் என்று அவன் சொன்னான். ఈ యొక్క మహిమలన్నిటినీ నేను నీకు ఇచ్చేదనని చెప్పాను. But you should worship me. ஆனால் நீ என்னை சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து வணங்க வேண்டும், నీవు பணிந்து கொள்ள வேண்டும். సాగిలపడి నాకు నమస్కారం చేయవలెను. That is like trading the things of this world for the hope that God has given to us. அத கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான அந்த நம்பிக்கைக்கு பதிலாக இந்த உலகத்தின் பொருட்களுக்காக அதை நாம் விற்று விடுவதை போல அது காட்டுகிறது. ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి నిరీక్షణ బదులుగా ఇక లోక వస్తువులకు వాటిని అమ్మివేయటం సూచించున్నది. Here we see the hope that God has given us. இங்கே கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான நம்பிக்கையை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ప్రభు మనకు ఇచ్చిన నిరీక్షణ మనం చూస్తున్నాము. Hope of the eternal inheritance. நித்திய சுதந்திரத்தை பற்றியதான நம்பிக்கை, నిత్య స్వాస్థ్యమునకు వచ్చిన నిరీక్షణ. But here the devil is offering a temporal inheritance. ஆனால் இந்த இடத்திலே பிசாசு ஒரு தற்காலிகமான சுதந்திரத்தை நமக்கு கொடுக்கிறான். అయితే అపవాది స్థలమందు తాత్కాలికమైన నిరీక్షణ ఇచ్చుచున్నాడు. Now we have to make a decision. இப்பொழுது நாம் ஒரு தீர்மானம் செய்ய ఇప్పుడు మనం வேண்டும். ఒక తీర్మానం చేయవలెను. Are we going to accept this temporal inheritance and lose the eternal inheritance? நாம் இந்த தற்காலிகமான சுதந்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நித்திய சுதந்திரத்தை விட்டுவிட போகிறோமா? తాత్కాలికమైనటువంటి నిరీక్షణను మనం తీసుకొని నిత్యమైన స్వాస్థ్యము మనం వదిలిపెట్టదమా? Or else are we going to reject these temporal glories and wait for that eternal glory? அல்லது இந்த தற்காலிகமான மகிமைகள் எல்லாம் நாம் தள்ளிவிட்டு அந்த நித்திய மகிமைக்காக காத்திருக்க போகிறோமா? తాత్కాలికమైన మహిమలకు మనం విడిచిపెట్టి నిత్యమైన మహిమ కొరకు మనం కనిపెట్టి ఉన్నామా? This is also another testing, a trial for us. இதுவும் கூட நமக்கு வேறு ஒரு சோதனையாக பரீட்சையாக ఇది இருக்கிறது. కూడా మనకు మరొక శోధనగా ఉన్నది. The test of our hope. நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்றதான ஒரு சோதனை. మనకు నిరీక్షణకు పరీక్ష. We have to prove that we are holding on to that eternal hope. நாம் அந்த நித்திய நம்பிக்கையை பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். నిత్య నిరీక్షణ మనం చేపట్టి ఉన్నామని చెప్పి మనం నిరూపింపవలెను. If just for the temporal things of this world, if we reject the eternal hope, then our plight will be very pathetic. இந்த உலகத்தின் தற்காலிகமான ஆசைகளுக்காக நித்தியமான நம்பிக்கையை நாம் தள்ளிவிடுவோம் என்றால் நம்முடைய நிலவரம் மிகவும் நிர்பந்தமானதாக இருக்கும். ఈ లోకపు తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ ఆశలు మహిమల కొరకు నిత్యమైనటువంటి స్వాస్థ్యము మనం త్రోసివేసినట్లయితే మన స్థితి దౌర్భాగ్యము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి స్తోత్రము. Once I remember happening. ஒரு சம்பவத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன். ఒక సంభవం జ్ఞాపకం చేసుకొంచున్నాను. We had once a faith home brother who was grown up in the faith home. విశ్వాస వీటిలో వளர்ந்து வந்ததான ஒரு சகோதரன் நமக்கு இருந்தார். విశ్వాస గృహంలో పెరిగినటువంటి ఒక సహోదరుడు మనకున్నాడు. Finally he did not come for the ministry. அவர் ஊழியத்திற்கு வரவில்லை. చివరికి ఆయన సేవకు రాలేదు. He got a job and he was working in the world. அவருக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. இந்த உலகத்திலே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார். ఉద్యోగం దొరికినది, ఉద్యోగం చేయించు ఉండెను. So and God blessed his worldly job also. அவருடைய உலக பிரகாரமான வேலையையும் கூட கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். లోక ఉద్యోగం దేవుడు ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. So once he visited the faith home. ஒரு முறை அவர் விசுவாச வீட்டிற்கு வந்தார். ఒకసారి విశ్వాస గృహంలోకి వచ్చిరి. So some of our brothers were all there. நம்முடைய சில சகோதரர் அங்கே இருந்தார்கள். కొంతమంది సహోదరులు అక్కడ ఉండిరి. So this brother was telling. ஆகையால் இந்த சகோதரன் இப்படி சொல்லிக் ఈ கொண்டிருந்தார். సహోదరుడు ఇలాగ చెప్పుచూ ఉండెను. Do you think God has blessed you all and he has not blessed me? கர்த்தர் உங்களை மாத்திரம் ஆசீர்வதித்து விட்டு என்னை ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா? ప్రభు మిమ్మల్ని మాత్రమే ఆశీర్వదించి నన్ను ఆశీర్వదించలేదు అని అనుకొనిచున్నారా? Because you all are servants of God, you think God has only blessed you all and he has not blessed me. நீங்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரராக இருக்கிறது நிமித்தமாக கர்த்தர் உங்களை மாத்திரம் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்றும் என்னை ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்றும் நினைக்கிறீர்கள். మీరు దేవుని సేవకులు గనుక ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు, నన్ను ఆశీర్వదించలేదని మీరు అనుకొనిచున్నారా? See what God has given me. தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறதை எல்லாம் பாருங்கள். ప్రభు నాకు అనుగ్రహించిన వాటిని చూడుడి. He has given me a big house. எனக்கு பெரிய வீடை தந்திருக்கிறார். పెద్ద ఇల్లు నాకు ఇచ్చెను. He has given me a couple of cars. எனக்கு 2 கார்களை 2 தந்திருக்கிறார். కార్లను ఇచ్చి ఉన్నాడు. He has given me so many things. எனக்கு எத்தனையோ காரியங்களை ఎన్నో தந்திருக்கிறார். కార్యములు ప్రభు నాకు ఇచ్చెను. I have traveled to this country and that country. நான் இந்த தேசத்திற்கும் அந்த தேசத்திற்கும் எல்லாம் பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன். ఈ దేశమునకు మరొక దేశమునకు నేను ప్రయాణం చేసి ఉన్నాను. Then what do you think? Do you think God has not blessed me? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா? మీరు ఏమనుకొనిచున్నారు? ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించలేదా అని? I was just waiting to see what those brothers will answer. அந்த சகோதரர்கள் என்ன பதில் சொல்வார்கள் என்று நான் காத்து கொண்டிருந்தேன். ఆ సహోదరులు ఏమని బదిలిచ్చెదరని నేను కనిపెట్టి ఉంటిని. So one brother told him, ஒரு சகோதரன் ఒక சொன்னார், సహోదరుడు ఇలాగని చెప్పిరి. you see, God saw that you were not worthy to receive any spiritual blessings. That's why God said, take these worldly blessings and go, get lost. நீ இந்த ஆவிக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தகுதியற்றவன் என்பதை தேவன் கண்டார். ஆகையால் இந்த சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நீ பெற்றுக்கொண்டு இங்கிருந்து தொலைந்து போ என்று தேவன் நினைத்தார் என்று சொன்னார். నీవు ఆత్మీయమైనటువంటి ఆశీర్వాదం పొందుటకు నువ్వు యోగ్యుడిగా లేకుంటివి,
కావున ఇక శరీర ప్రకారమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు పొంది నువ్వు నాశనమైపోని దేవుడు పంపించి వేసి ఉన్నాడు. Of course, he was just telling it jokingly. அவர் விளையாட்டுத்தனமாக தான் அதை சொன்னார். అతడు ఆటగాని ఇవన్నీ కూడా చెప్పుచుండును. The other brother could not answer anything. மற்ற சகோதரனால் ஒன்று பதில் பேச முடியவில்லை. మనకి సహోదరుడు ఏమి కూడా చెప్పలేకపోయినాడు. He said you couldn't receive any eternal blessing. That's why God said at least receive some perishable blessings and have your own way. அவர் சொன்னார் நித்தியமான ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்றும் உன்னால் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, ஆகையால் ஒழிந்து போகிறதான ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு உனக்கு விருப்பமான விதத்திலே ஜீவித்துக் கொண்டு கர்த்தர் விட்டு விட்டார் என்று சொன்னார். నిత్యమైన ఆశీర్వాదం ఏది కూడా పొందలేకపోయినాడు. కావున లోక ప్రకారమైన ఆశీర్వాదం పొంది నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించమని ప్రభు విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు. So we have to make the right decision. ஆகையால் நாம் சரியான தீர்மானத்தை செய்ய வேண்டும். కావున మనము మంచి తీర్మానం మనం చేయవలెను. Whether we are going to hold on to the hope that God has given us or we are going to trade in that hope for these temporal blessings. கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான நம்பிக்கையை பற்றிக்கொள்ள போகிறோமா அல்லது தற்காலிகமாக ஒழிந்து போகிற ஆசீர்வாதங்களுக்காக இந்த நித்தியமான ஆசீர்வாதங்களை நாம் விற்று போட போகிறோமா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి నిత్యమైనటువంటి నిరీక్షణ మనం చేపట్టుచున్నామా లేక ఇక లోకపు తాత్కాలికమైనటువంటి కార్యముల కొరకు ఇక నిరీక్షణ మనం అమ్మివేయుచున్నామా అని చెప్పి పరిశీలింపవలెను. But to stand for that hope we have to go through affliction. ஆனால் அந்த நம்பிக்கைக்காக உறுதியாக நிற்கும்படியாக நாம் பலவிதமான நெருக்கங்கள் வழியாக கடந்து போக வேண்டும். అయితే ఇక నిరీక్షణ కొరకు మనం నిలవబడే నిమిత్తము అనేకమైన శ్రమల ద్వారా మనం పడి వెళ్ళవలెను. Sometimes we may have to be even afflicted in the body. சில சமயங்களிலே சரீரத்திலும் கூட நாம் ஒடுக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கும். కొన్ని సందర్భముల్లో మన యొక్క శరీరం అందు కూడా బాధపడవలసి వచ్చును. Look at Job, he was afflicted in the body. யோபை கவனித்து பாருங்கள், சரீரத்திலே அவன் ஒடுக்கப்பட்டான். యోబును చూడుడి, శరీరం అందు కూడా బాధపడి ఉన్నాడు. But what was his confession? ஆனால் அவனுடைய அறிக்கை என்னவாக இருந்தது? ఆయనను అతనికి ఒప్పుకోలు ఏమైండును? When we turn to Job chapter 19, யோபு 19ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது యోబు 19వ అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు there we see from verse 25, for I know that my Redeemer liveth and that he shall stand at the latter day upon the earth. 25ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். 25వ వాక్యమందు నా యొక్క విమోచకుడు సజీవుడనియు తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచుననియు నేను ఎరుగుదును. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. இந்த என் தோல் முதலானவைகள் அழிந்து போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை பார்ப்பேன். ఈలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తర్వాత శరీరంతో నేను దేవుని చూచెదను. Whom I shall see for myself and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. அவரை நானே பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களே அவரை காணும். இந்த வாஞ்சால் என் உள்ளேந்திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது. నాలో నా యొక్క అంతరింద్రియములు కృషించి ఉన్నవి, నా మట్టుకు నేనే చూచెదను, మరి ఎవరునూ కాదు, నేనే కన్నులారా ఆయనను చూచెదను. So here Job makes a confession of his hope. இந்த இடத்திலே யோபு தன்னுடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை செய்கிறான். ఇక్కడ యోబు తన నిరీక్షణ ఒప్పుకోలు Though చేయుచున్నాడు. he was going through much affliction in the body, சரீரத்தில் அதிகமாக அவன் பாடுகளை சகித்துக் கொண்டிருந்தாலும் கூட శరీరం అందు అధికముగా బాధపడుచున్నను, but he had a hope before him. அவனுக்கு முன்பாக ஒரு நம்பிக்கை అతని காணப்பட்டது. ఎదుట ఒక నిరీక్షణ ఉండెను. He had the hope of resurrection. உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையுடையவனாக నిరీక్షణ இருந்தான். కూర్చున్నటువంటి ఒక నిరీక్షణ That's why ఉండెను. he says, I know my Redeemer liveth. ஆகவே என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று அவன் சொல்லுகிறான். పునరుద్ధానం గురించి నిరీక్షణ ఉండెను, కావున నా విమోచకుడు సజీవుడు అని చెప్పెను. When we hold on to our hope, we have time, we must confess like Job. அந்த நேரங்களிலே யோபை போல நாம் அறிக்கை செய்ய ఆ வேண்டும். సందర్భంలో యోబు వలె మనం ఒప్పుకోలు చేయవలెను. Only then we will be able to stand firm and become ready for that eternal kingdom. அப்பொழுது மாத்திரமே நாம் உறுதியாக நின்று அந்த நித்திய ராஜ்யத்திற்காக ஆயத்தப்பட முடியும். అప్పుడు మాత్రమే స్థిరంగా నిలిచి నిత్యమైనటువంటి రాజ్యమునకు సిద్ధపడగలము. Only then we can pass that quality test. அப்பொழுது மாத்திரமே அந்த குவாலிட்டி டெஸ்ட் அதிலே நாம் பாஸ் செய்ய முடியும். మనకు గుణము ఎంత ఉన్నదని చెప్పి మనల్ని పరీక్షించినటువంటి ఆ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు కాగలము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Further, when we read in the word of God, we see that this temptation comes in various ways. தொடர்ந்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது இந்த சோதனைகள் பலவிதமாக வருகிறதாக பார்க்கிறோம். ఇంకను వాక్యంలో చదివినప్పుడు ఇక శోధనలు పలు రీతిలుగా మనకు వచ్చుచున్నవి. In certain temptations, we have to overcome them by abstaining. சில சோதனைகளிலே நாம் எதிர்த்து நின்று அவைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். కొన్ని శోధనలు మనం చూచినప్పుడు వాటిని ఎదిరించడం ద్వారా మనం జయింపవలెను. Like in 1 Peter 2nd chapter verse 11. முதலாம் பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டபடி మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 11వ వాక్య ప్రకారము. Read that verse please. இந்த வசனத்தை வாசிப்போம்.
பிரியமானவர்களே, அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாயிருக்கிற நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று விரோதமாய். So here we see we have to abstain from fleshly lusts. இந்த இடத்திலே மாம்சத்திற்கு விரோதமாக போர் செய்கிறதான மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலக வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనము శరీరాశలను మనం విసర్జింపవలెను. So here we overcome by abstaining. இந்த இடத்திலே நாம் எதிர்க்கிறதின் மூலமாக நாம் மேற்கொள்கிறோம். వాటిని విసర్జించడం వల్ల మనం వాటిని జయింపవలెను. Refraining means விட்டு விலகிறது. நாம் விட்டு விலகிறதின் மூலமாக நாம் மேற்கொள்கிறோம். విసర్జించడాన్ని బట్టి మనం జయింపవలెను. We know that this thing is a temptation to us and we have to leave that place and go away. இந்த காரியம் நமக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த இடத்தை விட்டு நாம் விலகி போக வேண்டும். ఈ కార్యం మనకు శోధనగా ఉందని తెలిసినప్పుడు దాని నుండి మనం వెడలిపోవలెను. That shows God has given us the power to leave that thing or to refrain from that thing. ஆகையால் இந்த காரியத்தை விட்டு விலகி அதை செய்யாமல் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு அதற்கேற்ற வல்லமையை தந்திருக்கிறார் என்பதை அது காட்டுகிறது. ఈ కార్యం చేయకుండా దాని నుండి తొలగిపోటకు దేవుడే మనకు శక్తి అనుగ్రహించినాడని అర్థము. God knows our strength and he will not allow temptation to come beyond that level. கர்த்தர் நம்முடைய பெலன் எவ்வளவு என்று அறிந்திருக்கிறார். அதற்கு மிஞ்சினதான சோதனை அவர் அனுமதிக்க மாட்டார். మన సహింపగలిగినటువంటి శక్తి ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాడు. దానికంటే అధికముగా ప్రభు అనుమతింపడు. So here we overcome by abstaining. ஆகவே இந்த இடத்திலே நாம் விட்டு விலகுவதன் மூலமாக நாம் ஜெயம் கொள்கிறோம். ఇక్కడ మనం విసర్జించడాన్ని బట్టి మనం జయించుచున్నాము. When we read in 2 Timothy 2nd chapter verse 22, இரண்டாம் தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయము 22వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు there we have to overcome by fleeing, running away. இந்த இடத்திலே விலகி ஓடுவதின் மூலமாக சில காரியங்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். ఇక్కడ నుండి మనము పారిపోవటాన్ని బట్టి మనం జయింపవలెను. Instead of running away, if we linger in that place, we will be overcome by the temptation. அந்த இடத்தை விட்டு விலகி ஓடாமல் அங்கே நாம் தாமதிப்போம் என்றால் அந்த சோதனை நம்மை மேற்கொள்ளும். మనము పారిపోవటకు బదులుగా ఆ యొక్క స్థలంలోనే తిరుగులాడుచు ఉండినట్లయితే ఆ యొక్క శోధనకు గురి అవుదుము. Like in the life of Lot, God told him, run away, flee away from this place. லோத்தின் ஜீவித்தை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது தேவன் அவனை நோக்கி இந்த இடத்தை விட்டு விலகி ஓடு என்று சொன்னார். లోతు యొక్క జీవితం చూచినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క స్థలం నుండి పారిపోమని చెప్పెను. And God also told, don't turn back, just go without turning back. கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ பின்னிட்டு பாராதே, நீ ஓடி போ என்று சொன்னார். వెనుకకు తిరిగి చూడకము నీ ముందుకు సాగిపోమని ప్రభు చెప్పెను. Sometimes when God tells us to flee, we take our own sweet time. சில சமயங்களில் தேவன் நம்மை ஒரு இடத்தை விட்டு விலகி ஓடும்படியாக சொல்லும் பொழுது நாம் நமக்கு இஷ்டப்படி நாம் சீக்கிரமாக மெதுவாக நாம் செல்கிறோம். ఒక స్థలం నుండి దేవుడు పారిపోమని మనతో చెప్పినప్పుడు మనము మన యొక్క సమయం తీసుకొని మెల్లగా వెళ్ళదము. The Spirit of God tells us, He speaks in our hearts, He says run, 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 but here we are taking our own sweet time. கர்த்தர் நம்முடைய இருதயங்களிலே பேசிக்கொண்டே இருப்பார். ஆவியானவர் நீ ஓடிப்போ ஓடிப்போ என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். ஆனால் நாம் மிகவும் தாமதமாக நாம் போவோம். దేవుని ఆత్మ మనతో మాట్లాడుచుండును, నువ్వు పారిపోమ్మని. అయితే మనం మెల్లగా మన సమయం తీసుకొని మెల్లగా వెళ్ళదుము. Then we see the temptation overcomes us. அதற்கு பிற்பாடு சோதனை நம்மை மேற்கொள்வதை நாம் சோதனை பார்க்கிறோம். మన మీద జయం పొందును. And then we put the blame on God. அதற்கு பிற்பாடு தேவனை நாம் குற்றம் சாட்டுகிறோம். పిమ్మట మనం దేవుని మీదనే నేరం మోపుచున్నాము. So we have to flee from certain things. ஆகையால் சில காரியங்களை விட்டு நாம் விலகி ஓட కొన్ని வேண்டும். కార్యముల నుండి మనం పారిపోవలెను. There is also another way of overcoming certain problems. சில பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதான வேறொரு வழியும் உண்டு. కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొని మనం జయించినటువంటి మరొక మార్గం కలదు. For that I can give you an example. அதற்கு நான் ஒரு உதாரணத்தை ఒక சொல்கிறேன். ఉదాహరణ దానికి చెప్పెదను. How can we escape from a bear? ஒரு கரடியிலிருந்து எப்படி நாம் தப்பித்துக் ఒక கொள்ளலாம்? ఎలుగుబంటి నుండి ఎలాగ మనం తప్పించుకొనగలము? No, if the bear is very near, you can't run. அந்த கரடி உங்களை நெருங்கி வந்துவிட்ட பிற்பாடு உங்களால் ஓட முடியாது. ఎలుగుబంటి మీకు చాలా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు పారిపోలేరు. Because it can run faster than you. ஏனென்றால் அது உங்களை பார்க்கிலும் வேகமாக ஓடும். ఎందుకనగా మీకంటే కూడా అది త్వరగా పరిగెత్తును. And you can't fight against it because it is more powerful than you. அது உங்களை பார்க்கிலும் பலனுள்ளதாக இருக்கிறபடினால் உங்களால் அதற்கு விரோதமாக போராடவும் முடியாது. మీకంటే అది శక్తి కలిగి ఉన్నది కనుక దానికి విరోధంగా మీరు పోరాడలేరు. So how can we overcome the bear? எப்படி அந்த கரடியை ஜெயிக்க முடியும்? ఎలాగ నా ఎలుగుబంటిని జయింపగలరు? Anyone? I think you all know. Some of us know. How can we overcome? எப்படி ஜெயிப்பது? ఎలాగను మనం జయింపగలము? We must act dead. நாம் மரித்து போனவர்களை போல் நடிக்க வேண்டும். చచ్చిన వారి వలె మనం నటింపవలెను. So when you are dead, the bear will come and sniff and see whether there is life. நீங்கள் மரித்தவர்களை போல் நடிக்கும் பொழுது அந்த கரடி உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்க முடியாக முகர்ந்து பார்க்கும். అయితే మీరు చచ్చిన వారుగా ఉన్నారా లేరా అని చెప్పి చూచు నిమిత్తము ఆ యొక్క ఎలుగుబంటి మీ దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని వాసన చూచును. That's why they say when you fall down you must fall flat on the ground so that it may not sniff your nose.
ஆகையால் தான் சொல்வார்கள், நீங்கள் விடும் பொழுது நீங்கள் முகம் குப்புற படுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அப்பொழுது தான் உங்களுடைய மூக்கிலே சுவாசம் இருக்கிறதா என்பதை அந்த கரடி அறிந்து கொள்ள முடியாமல் போகும் என்று சொல்வார்கள். కావున మీరు కింద పడినప్పుడు మీరు బోర్ల పడి మీరు పడవలను, అప్పుడే మీకు ముక్కులో శ్వాసం ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి ఎలుగుబంటి తెలుసుకొనలేదు. So when it sees there is no life in you, it will leave and go away. உங்களிலே ஜீவன் இல்லை என்று அது பார்க்கும் பொழுது உங்களை விட்டு விட்டு போய்விடும். మీలో ప్రాణం లేదని చూచినప్పుడు మీ ఎద్దు నుండి పారిపోవును. So certain things we have to die. ஆகையால் சில காரியங்களிலே நாம் மரித்து போக வேண்டும். కొన్ని కార్యములకు మనం మరణింపవలెను. That's why St. Paul says, reckon yourself dead indeed unto sin. ஆகவே பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் பொழுது பாவத்துக்கு மரித்தவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். పాప విషయమై మీరు మృతులుగా ఉన్నారని ఎంచుకొనమని పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పుచున్నాడు. But if we are still alive, that sin will overcome us. நாம் இன்னும் பிழைத்திருப்போம் என்றால் அந்த பாவம் நம்மை மேற்கொள்ளும். మనం ఇంకనూ జీవించుండినట్లయితే ఆ పాపం మనల్ని జయించును. That experience starts in water baptism. இந்த அனுபவம் தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்திலே ఈ ஆரம்பமாகிறது. అనుభవము నీటి బాప్తిసములో ఆరంభమవుచున్నది. No, once I think last time also I gave the same example. கடந்த முறையும் நான் இதே உதாரணத்தை சொன்னேன் என்று யோசிக்கிறேன். గతసారి కూడా ఏక ఉదాహరణమే చెప్పి ఉన్నానని అనుకొనుచున్నాను. One brother was telling his problem to me over the phone. ஒரு சகோதரன் தொலைபேசியின் மூலமாக தன்னுடைய பிரச்சனையை இடத்திலே சொல்லிக் ఒక கொண்டிருந்தார். సహోదరుడు ఫోన్ ద్వారా తన సమస్య చెప్పుచున్నాడు. After some time our pastor came there. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிற்பாடு நம்முடைய பாஸ்டர் அங்கே வந்தார். కొంతసేపటికి మన పాస్టర్ గారు అక్కడికి వచ్చిరి. He asked me, what did that brother say? அந்த சகோதரன் என்ன சொன்னார் என்று கேட்டார். ఆ యొక్క సహోదరుడు ఏమి చెప్పి ఉన్నాడు అని అడిగాను. He said that some of the people there are like a thorn in his flesh. அங்க இருக்கிறதான சில ஜனங்கள் தன்னுடைய மாம்சத்திலே முள்ளை போல் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் என்று சொன்னேன். అక్కడ ఉన్నటువంటి జనులు కొందరు తన యొక్క శరీరంలో ముళ్ళు వలె ఉన్నారని చెప్పాను. Like a thorn they are going on giving pain to him. அந்த முள்ளை போல எப்பொழுதுமே அவரை வேதனைப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பதாக சொன்னார் என்றேன். ముళ్ళు వలె గుర్చుచు ఎల్లప్పుడు కూడా వేదన కలిగించుచున్నారని చెప్పిరి. Then he told me, tell him the thorn is, you are able to feel the thorn because you are in the flesh. நீ மாம்சத்தில் இருக்கிறபடியினால் தான் அந்த முள்ளை உன்னால் உணர முடிகிறது என்று நீ அவரிடத்திலே சொல் என்று அவர் சொன்னார். అప్పుడు ఆయన నీ అతనితో చెప్పుము, నీవు శరీరంలో ఉన్నావు గనుక అది ముల్లుగా ఉన్నదని చెప్పి నువ్వు గ్రహించి ఉన్నావు. If you are in the spirit, you won't feel the pricking of the thorn. நீ ஆவியிலே காணப்பட்டால் அந்த முள்ளு உன்னை குத்துகிறது உன்னால் உணர முடியாது என்று சொன்னார். నీవు ఆత్మలో ఉండినట్లయితే ముల్లు నిన్ను గుచ్చుటను నువ్వు గ్రహింపలేవు. So we are able to feel the thorn because we are still in the flesh. நாம் இன்னும் மாம்சத்தில் இருக்கிறபடியினால் தான் அந்த முள்ளை நம்மால் உணர మనం முடிகிறது. ఇంకనూ కూడా మన శరీరంలోనే ఉన్నాం గనుక ఆ ముల్లును మనం గ్రహించుచున్నాము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். So స్తోత్రము. we overcome certain things by being in the spirit. ஆகையால் சில காரியங்களை நாம் ஆவியில் இருப்பதின் மூலமாக కొన్ని ஜெயிக்கிறோம். కార్యములను ఆత్మస్థానంగా ఉండటను బట్టి మనం జయింపగలము. And the certain things we can overcome by resisting. சில காரியங்களை நாம் எதிர்ப்பதின் மூலமாக మరి ஜெயிக்கலாம். కొన్ని కార్యములను ఎదిరించి మనం That's జయింపగలము. why in James chapter 4 verse 7 we read, resist the devil and he shall flee away. ஆகையால் யாக்கோபின் நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் என்று பார்க்கிறோம். యాకోబు 4వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం అని చదివినప్పుడు అపవాదిని ఎదిరించుడి అప్పుడు వాడు పారిపోవును. Before resisting, what should we do? எதிர்த்து நிற்பதற்கு முன்பாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ఎదిరించుటకు ముందుగా మనం ఏం చేయవలెను? According to that verse, இந்த வசனத்தின்படி ఈ యొక్క వాక్యానుసారముగా submit yourself to God. தேவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்க வேண்டும். దేవునికి లోబడి ఉండవలెను. When we submit ourselves to God, God's protection, God's power is in us. நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கும் பொழுது தேவனுடைய பாதுகாப்பு தேவனுடைய வல்லமை நம்மோடு இருக்கும். దేవునికి మనం లోబడినప్పుడు దేవుని యొక్క సంరక్షణ మనతో కూడా ఉండును. With that power, we can resist the devil. அந்த வல்லமையை கொண்டு நாம் பிசாசை எதிர்க்கலாம். ఆ యొక్క శక్తితో మనము సాతాను జయింపగలము. When we resist the devil with that power, he shall flee away from us. அந்த வல்லமையை கொண்டு பிசாசை நாம் எதிர்க்கும் பொழுது அவன் நம்மை விட்டு ஓடி ఆ యొక్క போவான். శక్తితో అపవాదిని ఎదిరించినప్పుడు వాడు పారిపోవును. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். స్తోత్రము. And finally, there is one more way of overcoming this temptation. கடைசியாக இந்த சோதனையை மேற்கொள்ளக்கூடியதான வேறு ஒரு வழி உண்டு. చివరిగా యొక్క శోధన జయించినటువంటి మరొక మార్గం ఉన్నది. That's what we read in James chapter 5 verse 11. இதைத்தான் யாக்கோபு நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். యాకోబు 5వ అధ్యాయము 11వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. Read that verse. இந்த வசனத்தை வாசிப்போம். இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே. யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாரே. Read also James 1:12. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை యాకోబు வாசிப்போம். మొదటి అధ్యాయము 12వ వాక్యము. சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். So here we see how we can overcome
this temptation. இங்கே நாம் சோதனை எப்படி ஜெயிக்கலாம் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ఇక్కడ శోధన మన మేలాగన జయింపగలమని చూస్తున్నాము. Here that we can overcome the temptation by enduring. நாம் சகிப்பதின் மூலமாக பொறுமையா இருப்பதின் மூலமாக சோதனையை ஜெயிக்கலாம். శోధనను మనము సహించటం బట్టి మనం జయింపగలము. So this is like an endurance test. இது சகிப்பு தன்மையை சோதிக்கிறதான ஒரு சோதனையாக ఇది இருக்கிறது. సహనమునకు ఒక పరీక్ష. You know, some of these uniformed groups, if you go, they will test you first. சில இந்த அரசாங்க துறையிலும் மற்றதில் இருக்கிற இந்த யூனிஃபார்ம் உள்ளதான குரூப்பில் சேர்ந்தா அதில் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னதாக உங்களை சோதிப்பார்கள். லைக் சே இந்த மிலிட்ரி, இட்ஸ் a யூனிஃபார்ம் குரூப், they will test you first. நாம் ராணுவம் போன்றதான சில குழுக்களிலே சேரும்படியாக போகும்பொழுது நம்மை சோதிப்பார்கள். సైన్యము మిగిలినటువంటి యూనిఫామ్ ధరించినటువంటి వారి యుద్ధకు మనం చేరవాలంటే వారు మనల్ని పరీక్షించెదరు. One test is called an endurance test. அதிலே ஒன்று endurance test, அதாவது நம்முடைய சகிப்பு தன்மையை దానిలో சோதிக்கிறதான ఒకటి మన சோதனை. యొక్క సహనమును పరీక్షించుట. How much you can endure. நாம் எந்த அளவுக்கு சகிக்கக்கூடியவர்களாக ఎంతగా இருக்கிறோம். మనము సహింపగలము. There we see one test. It's not just one test, it will be a series of tests together. இதிலே ஒரு சோதனை என்று சொல்லும்போது அது ஒரே ஒரு சோதனை அல்ல, பல சோதனைகள் சேர்ந்து ஒரு சோதனை என்று எண்ணப்படும். అది పరీక్ష అన్నప్పుడు ఒకే ఒక పరీక్ష కాదు, అనేక విధములుగా పరీక్షింపబడుదురు. By the time you come to the last station, நீங்கள் கடைசி இடத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக చివరి స్థానమునకు మీరు వచ్చటకు ముందుగా you see, you would have been tested in so many things. பல காரியங்களிலே நீங்கள் சோதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். అనేక విషయంలో మీరు పరీక్షింపబడి ఉందురు. And I think almost all your strength would have been drained by then. அதற்குள்ளாக உங்களுடைய பலன் எல்லாம் நீங்கள் இழந்து போயிருப்பீர்கள். పూర్తిగా మీ యొక్క బలము మీరు కోల్పోయి ఉందురు. But only when you come out with good marks in the last station, then you are considered as having endured. அந்த கடைசி இடத்திலே நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்று வெற்றி பெறும்பொழுது மாத்திரமே சகிப்பு தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். చివరి పరీక్షలో మంచి మార్కులతో మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడే మీకు సహనం ఉన్నదని చెప్పి వారు అంగీకరింతురు. So also God may put us through some endurance tests. இதே வண்ணமாக நம்முடைய சகிப்பு தன்மை சோதிக்கக்கூடியதான சில சோதனைகள் வழியாக கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். అలాగనే ప్రభు మనను మన యొక్క సహనమును పరీక్షించినటువంటి పరీక్షల ద్వారా నడిపించును. Normally what we will do, பொதுவாக நாம் என்ன செய்வோம்? సాధారణంగా ఏం చేద్దుము? we will go on asking this question. நாம் இந்த கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம். ఈ యొక్క ప్రశ్న మనం వేయించు ముందుము, How long, O Lord? கர்த்தாவே எதுவரையிலும் நான் சகிப்பேன். ప్రభా ఎంత వరకు? How long you are going to allow me to suffer like this? கர்த்தாவே எவ்வளவு நாட்கள் என்னை இப்படி பாடுபடும்படியாக அனுமதிப்பீர்? ప్రభా ఎంత కాలము ఇలాగను శ్రమపడుటకు అనుమతించెదవు? What does the word of God say? கர்த்தருடைய வசனம் என்ன వాక్యం சொல்கிறது? ఏమని చెప్పుచున్నది? God is faithful. தேவன் உண்மையுள்ளவர். ప్రభు నమ్మదగినవాడు. He will not allow us to be tempted more than we are able to bear. நம்முடைய திராணிக்கு மிஞ்சி அவர் நம்மை சோதிக்க மாட்டார். సహింపగలిగిన కంటే ఎక్కువగా ప్రభు మనల్ని శోధింపనీయడు. So God knows our strength and he will not allow us to be tested more than that. ஆகையால் தேவன் நம்முடைய பலன் எவ்வளவு என்பதை அறிந்திருக்கிறார், அதற்கு மிஞ்சி நம்மை சோதிக்க மாட்டார். మన యొక్క సహనము మన బలం ఎంతని ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాడు, దానికి మించి ప్రభు మనల్ని శోధింపడు. This verse we read after we have endured. இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற காரியம் என்னவென்றால், நாம் சோதிக்கப்பட்ட பிற்பாடு, ఈ యొక్క వాక్యమందు మనము సహించిన పిమ్మట, in Tamil it says after we have been proved upright or proved perfect. தமிழிலே சோதிக்கப்பட்டு உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு என்று வாசிக்கிறோம். తమిళ్లో మనం శోధింపడి మనము దానిలో ఉత్తీర్ణత చెందిన పిమ్మట, Then God will give us that crown of life. அதற்கு பிற்பாடு தான் தேவன் ஜீவ கிரீடத்தை தருவார். దానికి పిమ్మట దేవుడు మనకు జీవ కిరీటం So ఇచ్చును. what's the purpose of this endurance test? ஆகையால் இந்த சகிப்பு தன்மையை சோதிக்கக்கூடியதான சோதனையின் நோக்கம் என்ன? సహనం యొక్క పరీక్ష యొక్క ఉద్దేశం ఏమి? To give us the crown of life. நமக்கு ஜீவ கிரீடத்தை தருவது. మనకు జీవ కిరీటం ఇచ్చుటకు. If we don't want the crown of life, then we can say, Lord, I can't endure anymore. நமக்கு ஜீவ கிரீடம் தேவையில்லை என்றால், கர்த்தாவே இனி என்னால் சகிக்க முடியாது என்று நாம் சொல்லலாம். మనకు జీవ కిరీటం అక్కర్లేనట్లయితే ప్రభు ఇక నేను సహింపలేనని చెప్పవచ్చును. But if we want the crown of life, we'll say, Lord, I know that you will not allow me to be tempted more than I'm able. ஆனால் நமக்கு ஜீவ கிரீடம் தேவை என்றால், கர்த்தாவே என்னுடைய திராணிக்கு மிஞ்சி நீர் என்னை சோதிக்க மாட்டீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்வோம். అయితే మనకు జీవ కిరీటము కావాలనంటే ప్రభు నేను సహించిన దానికంటే ఎక్కువగా నన్ను శోధింపనీయడని మనం చెప్పగలము. Therefore, let us take hold of this promise this morning. ஆகவே இந்த காலை வேளையிலே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பற்றிக் కావున கொள்வோமாக. ఉదయ కాలంలో యొక్క వాగ్దానం మనం చేపట్టేదము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். స్తోత్రము. Before we conclude, I will just leave a few points with you. நாம் முடிப்பதற்கு முன்பாக சில குறிப்புகளை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ముగించడానికి ముందుగా కొన్ని విషయములను మీతో నేను చెప్పేదను. And you can go and meditate for yourself. நீங்கள் போய் அதை మీరు தியானிக்கலாம். వెళ్ళి దాన్ని మీరు ధ్యానింపవచ్చును. In the 1 Peter 4th chapter verse 12, there we see
God will allow certain fiery trials. முதலாம் பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது சில அக்கினி சோதனைகளை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறதாக பார்க்கிறோம். మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమందు దేవుడు అగ్ని వంటి శోధనలు అనుమతించును. These fiery trials will try us. இந்த அக்கினி சோதனைகள் நம்மை சோதிக்கும். ఇక అగ్ని వంటి పరీక్షలు మనం But పరిశోధించును. we must come out victorious in this fiery trial. ஆனால் இந்த அக்கினி சோதனையிலே நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாக வெளிவர అగ్ని வேண்டும். పరీక్షల యందు మనం జయకరంగా రావలెను. We can compare this fiery trial to the trial faced by some God's people in the Old Testament. We can compare this fiery trial to the trial that some of God's people faced in the Old Testament. இந்த அக்கினி சோதனையை பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவனுடைய சில பரிசுத்தவான்கள் சந்தித்ததான அக்கினி சோதனையோடு நாம் ஒப்பிடலாம். పాత నిబంధన కాలంలో కొంతమంది పరిశుద్ధులు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇక శోధనకు ఇక అగ్ని పరీక్షను మనం పోల్చవచ్చును. In Daniel 3rd chapter, தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் దానియేలు 3వ అధ్యాయము in verses 21 and 27, we see how some God's people were thrown into the burning furnace. 21ஆம் 27ஆம் வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது சில தேவ ஜனங்கள் எரிகிறதான அக்கினி சூளையிலே வீசி எறியப்பட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம். 21, 27 వాక్యములను చదివినప్పుడు దేవుని యొక్క జనులు మండు ఆ గుండంలో పడవేయబడి ఉన్నారు. I am not going to go into the details. நான் ஆழமாக இதற்குள்ளே கடந்து போவதில்லை. నేను దీని యొక్క వివరములన్నీ కూడా But I చెప్పబోవట్లేదు. am just going to leave with you certain points for your meditation. நீங்கள் தியானிக்கும்படியாக சில குறிப்புகளை மாத்திரம் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். మీకు ధ్యానం కొరకు కొన్ని విషయములను మీ ఎదుట ఉంచుచున్నాను. In these two verses, they were thrown into the fire. இந்த இரண்டு வசனங்களிலே அவர்கள் அக்கினி சூளைக்குள்ளே வீசி எறியப்பட்டார்கள். ఈ రెండు వాక్యములందు వారు మండు గుండంలో పడవేయబడి ఉన్నారు. And what are the things the fire was testing them? இந்த அக்கினி அவர்களை என்னென்ன விஷயத்திலே அவர்களை சோதித்தது? ఈ యొక్క అగ్ని ఏ ఏ కార్యములను వారిని పరిశోధించెను. In these two verses, we see the various garments they put on that were tested. இந்த இரண்டு வசனங்களிலே அவர்கள் தரித்துக் கொண்டதான பல வஸ்திரங்களை அந்த அக்கினி சோதித்ததாக நாம் ఈ రెండు பார்க்கிறோம். వాక్యములందు వారు ధరించినటువంటి పల్వేరు వస్త్రములను అగ్ని పరిశోధించి ఉన్నది. What was the first garment that was tested? சோதிக்கப்பட்டதான முதலாவது வஸ்திரம் என்ன? పరిశోధించబడినటువంటి మొదటి వస్త్రమేమి? The coats. Their coats were tested. அவருடைய சால்வைகள் சோதிக்கப்பட்டன. వారి యొక్క అంగీలు పరిశోధింపబడును. In some other translation, it is said as mantle. தமிழிலே சால்வை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சில மொழிபெயர்ப்பிலே அங்கி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ అంగి అని వ్రాయబడినది, కొన్ని దాంట్లో దుప్పటి లేక వస్త్రం అని What వ్రాయబడినది. does this mantle show? இந்த சால்வை எதை காட்டுகிறது? ఈ అగ్ని దేనిని It సూచించున్నది? shows the anointing we have received. அது நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறதான அபிஷேகத்தை మనం காட்டுகிறது. పొందినటువంటి అభిషేకమైనది. So even our anointing will be tested. ஆகையால் நம்முடைய அபிஷேகமும் கூட சோதிக்கப்படும். మన యొక్క అభిషేకం కూడా పరిశోధింపబడును. Anointing is also like a fire. அபிஷேகமும் கூட ஒரு அக்கினியை போல் இருக்கிறது. అభిషేకం ఒక అగ్ని వలె ఉన్నది. This anointing must overcome that fiery trial. இந்த அபிஷேகமானது அந்த அக்கினி சோதனையை ஜெயிக்க வேண்டும். ఈ యొక్క అభిషేకము అగ్ని పరీక్షను జయింపవలెను. But when we decrease in the anointing, we will be burnt in that fire. ஆனால் நாம் அபிஷேகத்திலே குறைவுபடும் பொழுது அந்த அக்கினியிலே அந்த சோதனையிலே நாம் ஆண்டு போவோம். అభిషేకంలో మనం తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క శోధనలో కాలిపోయేదము. What is the next garment that was tested? சோதிக்கப்பட்டதான அடுத்த வஸ்திரம் என்ன? రెండవదిగా ఏది శోధింపబడి ఉన్నది? In English it is said as hosen. இரண்டாவது 21 அதிகாரம் 21 வசனத்துல 1:21 அடுத்து என்ன? நிசார்கள். There it's in English it is said hosen, or it speaks about our inner holiness. நிசார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது நம்முடைய உள்ளான பரிசுத்தத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. నిలువటంగి అని వ్రాయబడినది, ఇది మన అంతరంగ పరిశుద్ధతకు సూచనగా ఉన్నది. This fiery trial will come and test our inner holiness. இந்த அக்கினி பரிசோதனை வந்து நம்முடைய உள்ளான பரிசுத்தத்தை சோதித்து అగ్ని பார்க்கும். పరీక్ష మనకు అంతరంగిక పరిశుద్ధతను పరిశోధించును. Holiness is also like a fire. பரிசுத்தமும் கூட ஒரு அக்கினியை போல் పరిశుద్ధత இருக்கிறது. కూడా ఒక అగ్ని వలె ఉన్నది. Our holiness must burn this fire. நம்முடைய பரிசுத்தமானது இந்த அக்கினியை சுட்டெரிக்க మన வேண்டும். యొక్క పరిశుద్ధత యొక్క అగ్నిని కాల్చివేయవలెను. The fire of that holiness must be burning in our lives. பரிசுத்தம் எனும் அக்கினி நம்முடைய ஜீவியத்திலே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். పరిశుద్ధత అన్నటువంటి అగ్ని మన యొక్క జీవితంలో మండుచూ ఉండవలెను. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். స్తోత్రము. Thirdly, what was the garment that was tested? மூன்றாவதாக சோதிக்கப்பட்டதான வஸ்திரம் என்ன? మూడవదిగా పరిశోధించబడిన వస్త్రము Their hats. அவருடைய பாகைகள். వారి యొక్క పై వస్త్రములు. Hats, what does that show? பாகை என்றால் என்ன? ఇతర తర్జుమాల పాగా That అయినది అనగా shows ఏమి? the
hope of salvation. பாகை என்பது நம்முடைய ரட்சிப்பின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. పాగా అనగా మన యొక్క రక్షణ నిరీక్షణ ఉన్నది. In 1 Thessalonians 5:8 we read about the hope of salvation. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே ரட்சிப்பின் நம்பிக்கையை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். మొదటి దశలోనిక 5వ అధ్యాయం 8వ వాక్యమందు రక్షణ నిరీక్షణ గురించి That చదవగలము. also must be burning in us like a fire. இதுவும் கூட நமக்குள்ளே அக்கினியை போல் எரிந்து கொண்டிருக்க ఇది కూడా வேண்டும். మన జీవితంలో అగ్ని వలె మండవలెను. We must not allow this fiery trial to burn our hope. இந்த அக்கினி சோதனை நம்முடைய நம்பிக்கையை பட்சித்து போடும்படியாக நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. అగ్ని పరీక్ష మన యొక్క నిరీక్షణను కాల్చివేయటకు చోటు ఇవ్వకూడదు. Here look at this, the people Shadrach, Meshach and Abednego, they said that even if we die, we are going to hold on to that hope. இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ இவர்களை நோக்கி பாருங்கள், நாங்கள் மரிக்க நேரிட்டாலும் நாங்கள் எங்கள் நம்பிக்கையை நாம் விட மாட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள். శద్రకు మేషకు అబేద్నెగో అను వారిని చూడుడి, మరణించినప్పటికీ నీ నిరీక్షణ వదిలిపెట్టమని Because they చెప్పిరి. know that even if they die, they have something concrete in eternity. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரியும், அவர்கள் மரித்தாலும் நித்தியத்திலே அவர்களுக்கு உறுதியான ஒன்று இருக்கிறது. ఎందుకనగా వారు మరణించినప్పటికీ నీ నిత్యమందు వారికి స్థిరమైనది ఉన్నదని ఎరిగి ఉన్నారు. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். స్తోత్రము. And what is the fourth aspect? நான்காவது அம்சம் என்ன? 4వ కార్యమేమి? It is written there as garments. மற்ற வஸ்திரங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. తక్కిన వస్త్రములని వ్రాయబడును. This garment speaks about the righteousness and other experiences. இந்த மற்ற வஸ்திரங்கள் நீதி மற்றும் மற்ற அம்சங்களை காட்டுகிறது. తక్కిన వస్త్రములు నీతి మొదలైన కార్యములకు సూచనగా ఉన్నది. Garment of righteousness, garment of praise, glorious garment, and garment of needlework, and so on. So many other garments are there. நீதியின் சால்வை, துதியின் உடை, மகிமையான வஸ்திரங்கள், சித்திர தையலாடை இவைகள் எல்லாம் காட்டுகிறது. నీతి వస్త్రము, స్తుతి వస్త్రము, మహిమా వస్త్రములు, విచిత్రమైన వస్త్రము వీటికి సూచనగా ఉన్నది. This fire must not burn these garments. இந்த அக்கினியானது இந்த வஸ்திரங்களை சுட்டெரிக்க ఈ கூடாது. అగ్ని ఈ వస్త్రములను కాల్చివేయకూడదు. When we go through this fiery trial, we must look at these garments. நாம் இந்த அக்கினி சோதனையின் வழியா கடந்து போகும்போது இந்த வஸ்திரங்களை கவனித்து பார்க்க வேண்டும். అగ్ని శోధనలో వెళ్ళినప్పుడు ఇక వస్త్రములను మనం జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను. And we must go on renewing those garments in our life. இந்த வஸ்திரங்களை எல்லாம் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் புதுப்பித்துக் கொண்டே ఈ இருக்க வேண்டும். వస్త్రములన్నీ కూడా మన యొక్క జీవితమందు నూతన పరచుకొని ఉండవలెను. Praise be to God. கர்த்தருக்கு దేవునికి ஸ்தோத்திரம். స్తోత్రము. What is the other thing that the fire tested? இந்த அக்கினி பரீட்சித்து சோதித்து பார்த்ததான வேறொரு காரியம் என்ன? ఈ యొక్క అగ్ని పరీక్షించినటువంటి మరొక కార్యమేమి? In Daniel 3rd chapter verse 27. தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே, దానియేలు 3వ అధ్యాయం 27వ వాక్యమందు There we see even their hair was not singed or was not burned. இந்த இடத்திலே அவருடைய தலைமயிர் கருகாமலும் இருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். వారి యొక్క తల వెంట్రుకలు కూడా ఒక్కటెన్నో కాలిపోలేదు. What does hair show here? இந்த இடத்திலே தலைமயிர் என்றால் తల என்ன? వెంట్రుకలు అనగా ఏమి? It shows our consecration. அது நம்முடைய பிரதிஷ்டையை అది మన యొక్క காட்டுகிறது. ప్రతిష్ట ఉన్నది. This fiery trial will come and test our consecration. இந்த அக்கினி சோதனை வந்து நம்முடைய பிரதிஷ்டையை சோதிக்கும். అగ్ని పరీక్ష మన యొక్క ప్రతిష్టను పరిశోధించును. But we know how these dear saints of God, they preserved their consecration. ஆனால் இந்த அருமையான தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் தங்கள் பிரதிஷ்டை எப்படி காத்துக்கொண்டார்கள் என்று நாம் అయితే ఇక அறிந்திருக்கிறோம். ప్రియమైనటువంటి పరిశుద్ధులు ఎలాగున ప్రతిష్ట కాపాడుకొని ఉన్నారో చూడగలము. Even in Daniel 1st chapter verses 8 and 12, they preserved their consecration. தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் 12ஆம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய பிரதிஷ்டை காத்துக்கொண்டதாக பார்க்கிறோம். దానియేలు మొదటి అధ్యాయము 8, 12 వాక్యంలో చదివినప్పుడు వీరు తమ యొక్క ప్రతిష్ట కాపాడుకొని ఉన్నారు. This fire could not burn their consecration. இந்த அக்கினி அவளுடைய பிரதிஷ்டையை சுட்டெரிக்க ఈ முடியவில்லை. యొక్క అగ్ని వారి యొక్క ప్రతిష్టను కాల్చివేయలేదు. So let us all hold on to our consecration and renew our consecration day by day. ஆகையால் நம்முடைய பிரதிஷ்டையை நாம் பற்றி பிடித்துக் கொண்டு நாளுக்கு நாள் அதை புதுப்பித்துக் கொள்வோமாக. కావున మన యొక్క ప్రతిష్టను మనం చేపట్టి అనుదినము నూతన పరచుకొనేదము. And in the same verse we see even their bodies were not hurt by the fire. அதே வசனத்திலே அக்கினி அவர்கள் சரீரத்தின் மேல் பலன் செய்யவில்லை என்றும் பார்க்கிறோம். ఆ వాక్యంలోనే వారి శరీరములకు అగ్ని ఏ హాని చేయలేదు. Even our bodies must be preserved in this fiery trial. இந்த அக்கினி சோதனையில் நம்முடைய சரீரமும் கூட பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். అగ్ని పరీక్షలో మన యొక్క శరీరం కూడా కాపాడబడవలెను. For that we must submit our bodies as a living sacrifice unto God. இதற்காக நம்முடைய சரீரத்தை தேவனுக்கு என்று ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுக்க దాని வேண்டும். కొరకై మన యొక్క శరీరములను దేవుని కొరకు సజీవ యాగంగా సమర్పింపవలెను. Say if our bodies are burnt by this fire, நம்முடைய சரீரங்கள் இந்த அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்படும் మన என்றால் యొక్క శరీరములకు అగ్ని కాల్చివేసినట్లయితే what will happen? என்ன நடக்கும்? ఏమి సంభవించును? Then these bodies will become the possession of the enemy. இந்த சரீரமானது சத்ருவின் இருப்பிடமாக ఈ மாறிவிடும். యొక్క శరీరములు శత్రువు యొక్క వశమునకు చెందును. That's why in the book of Nehemiah chapter 9 verse 37 we read, ஆகவே நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். నెహెమ్యా 9వ అధ్యాయం 37వ వాక్యంలో మనం చదివినప్పుడు then Nehemiah prays and says, Lord, the enemies have power over our body.
கர்த்தாவே சத்துருக்கள் எங்கள் சரீரங்களின் மேல் ஆளுகை செய்கிறார்கள் என்று நெகேமியா ஜெபிக்கிறார். నెహెమ్యా చెప్పుచున్నాడు, మా యొక్క శరీరముల మీద శత్రువులు అధికారం చూపుచున్నారు. Are the enemies ruling over our bodies? சத்துருக்கள் நம்முடைய சரீரங்கள் மேல் ஆளுகை செய்கிறார்களா? శత్రువులు మన యొక్క శరీరముల మీద అధికారం Is చెలాయించున్నారా? sin ruling over our body? பாவம் நம்முடைய சரீரத்தை ஆண்டு கொள்கிறதா? పాపము మన శరీరమును Is పరిపాలించున్నదా? sickness ruling over our body? வியாதி நம்முடைய சரீரத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறதா? రోగము మన శరీరమును పరిపాలించున్నదా? Is there any other power that is ruling over our body? வேற ஏதாவது ஒரு வல்லமை நம்முடைய சரீரத்தை ஆண்டு మరి கொண்டிருக்கிறதா? ఏదైనా శక్తి మన యొక్క శరీరమును పరిపాలించున్నదా? Oh, let us come back to our consecration. நம்முடைய பிரதிஷ்டைக்கு நாம் திரும்பி మన యొక్క வருவோமாக. ప్రతిష్టకు మనం మరలి వచ్చేదము. Let us rededicate our bodies as a living sacrifice unto God. கர்த்தருக்காக நம்முடைய சரீரத்தை திரும்பமாக ஜீவ பலியாக దేవుని ஒப்புக்கொடுப்போமாக. కొరకు మన యొక్క శరీరములు సజీవయాగంగా సమర్పింతము. If that be so, no fire can burn our body. அப்படி என்றால் எந்த அக்கினியும் நம்முடைய சரீரத்தை சுட்டெரிக்க முடியாது. అలాగైతే ఏ అగ్ని మన యొక్క శరీరమును కాల్చివేయలేదు. Our body will be getting ready for that day of transformation. நம்முடைய சரீரம் அந்த மறுரூபத்தின் நாளுக்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டே రూపాంతర இருக்கும். దినమునకు మన యొక్క శరీరము సిద్ధముగా ఉండును. But it has to go through this fire. ஆனால் அது இந்த சோதனை అగ్నిயின் వడిயாக கடந்து అయితే போக అగ్ని வேண்டும். ద్వారా అది వెళ్ళవలెను. The Lord wants to make us more than conquerors even as He takes us through this fire. நாம் இந்த அக்கினியின் வழியாக கடந்து போகும்போதும் கூட கர்த்தர் நம்மை முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்றுவார். అగ్ని ద్వారా వెళ్ళినప్పటికీ ప్రభు మనను అత్యధికమైన విజయం పొందినట్లుగా చేయును. Shall we all surrender our lives this morning? ஆகிய இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய ஜீவித்தை ஒப்புக்கொடுப்போமாக. అదే కాలంలో మన జీవితం Let us సమర్పించదము. all be on our knees. நாம் நம்முடைய முழங்காலில் మనమందరం కూడా உட்காருவோம். Let us మోకరించదము. all close our eyes. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். కన్నులను మూసెదము. Let us all tell the Lord, நாம் கர்த்தரிடத்திலே మన சொல்லுவோமாக. ప్రభు యొద్ద చెప్పెదము. Lord, I know that you are faithful. கர்த்தாவே நீர் உண்மையுள்ளவர் என்று நான் ప్రభువా, அறிந்திருக்கிறேன். నువ్వు నమ్మకస్తుడవని ఎరిగి ఉన్నాను. You will not allow me to be tempted more than I am able to bear. நான் என்னுடைய திராணிக்கு மிஞ்சி நீர் என்னை சோதிக்க மாட்டீர் என்று அறிந்திருக்கிறேன். సహింపగలిగిన దానికంటే ఎక్కువగా నన్ను శోధింపనీయవు అని ఎరిగి ఉన్నాను. Along with the temptation, you will also make a way of escape. சோதனையோடு கூட அதை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக போக்கியும் உண்டு பண்ணுவீர் என்று அறிந்திருக்கிறேன். అంతేకాదు శోధనతో కూడా తప్పించుకునే మార్గము కలుగజేయదు. Therefore, I am surrendering my body, soul and spirit into your hands, O God. ஆகவே என்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கர்த்தாவே உம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். నా యొక్క ప్రాణాత్మ శరీరం మీ చేతికి Fill సమర్పించున్నాను. me with your power, O God. என்னை உம்முடைய வல்லமையினால் நிரப்பும். మీ శక్తి చేత నన్ను నింపుము. Fill me with your word, O God. உம்முடைய வசனத்தினால் என்னை నీ நிரப்பும். వాక్యం చేత నన్ను నింపుము. Fill me with your spirit, O God. உம்முடைய ஆவியினால் என்னை నీ நிரப்பும். ఆత్మ చేత నన్ను నింపుము. Help me to go through this fire and come out victoriously. இந்த அக்கினியின் வழியாக கடந்து போய் ஜெயம் கொண்டவனாக வெளியிலே வர ఈ கர்த்தர் యొక్క எனக்கு உதவி செய்யும். అగ్ని ద్వారా వెళ్లి జయంతో బయటకు వచ్చడానికి సహాయం చేయము. Oh, I want to receive that crown of life. நான் அந்த ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள నాకు ఆ జీవ விரும்புகிறேன். కిరీటం కావలెను. I do not want to lose this great prize that you have given me. நீர் எனக்கு தந்திருக்கிற பெரிதான அந்த பந்தய பொருளை நான் இழந்து போக விரும்பவில்லை. నీవు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప బహుమానము నేను పోగొట్టుకుంటకు ఇష్టపడలేదు. At any cost, I want to receive that crown of God. என்ன நேரிட்டாலும் எப்படியாவது அந்த கிரீடத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ఎలాగైనా ఆ కిరీటం నేను పొందగోరుచున్నాను. Let us all rededicate our lives. நம்முடைய జీవిத்தை திருவமாக பிரதிஷ்டை Amen. செய்வோமாக. మరొకసారి జీవితం The Lord wants ప్రతిష్ఠించదము. to fill us with His new grace. தேவன் தம்முடைய புதிய கிருபையால் நம்மை நிரப்ப Amen. விரும்புகிறார். చేత ప్రభువును నింపగోరుచున్నాడు. The Lord wants to fill us with His new anointing. தேவன் புதிய அபிஷேகத்தினால் நம்மை நிரப்ப నూతన வாஞ்சிக்கிறார். అభిషేకం చేత ప్రభువు మనల్ని He wants నింపగోరుచున్నాడు. to fill us with new power this morning. இந்த காலை வேளையிலே Hallelujah. புதிய வல்லமையால் நிரப்ப விரும்புகிறார். నూతన శక్తితో నింపగోరుచున్నాడు. Amen. Hallelujah. 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 அக்கினியினுடைய நடந்திடினும் விக்கினமின்றி நாம் துலங்க. அக்கினியினுடைய நடந்திடினும் விக்கினமின்றி நாம் துலங்க. ஆக்குவோர் பொன்னிறமின் விசுவாசம் நிக்கது மகிமையதா. ஆக்குவோர் பொன்னிறமின் விசுவாசம் நிக்கது மகிமையதா. அக்கினியினுடைய நடந்திடினோம் விக்கினமின்றி நாம் துலங்க. அக்கினியினுடைய நடந்திடினோம் விக்கினமின்றி நாம் துலங்க. ஆக்குவோர் பொன்னிறமின் விசுவாசம் நிக்கது மகிமையதா.
Hallelujah. 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 I have overcome and you shall also overcome. நான் ஜெயம் கொண்டேன் நீங்களும் ஜெயம் கொள்வீர்கள். నేను జయించి ఉన్నాను మీరు కూడా జయించెదరు. I overcame and I am alive and you shall also live because I have overcome. நான் ஜெயம் கொண்டேன் ஆகையால் பிழைத்திருக்கிறேன் நீங்களும் பிழைத்திருப்பீர்கள் நீங்களும் ஜெயம் கொள்வீர்கள். నేను జయించి ఉన్నాను కావున సజీవునిగా ఉన్నాను మీరు కూడా జయించెదరు జీవించెదరు. You look at me this morning. இந்த காலை வேளையில என்னை நோக்கி பாருங்கள். ఉదయ కాలంలో నా తట్టు చూడుడి. Look at me, the overcomer. ஜெயம் கொண்ட என்னை நோக்கி பாருங்கள். జయించిన నా తట్టు చూడుడి. And I will make you more than a conqueror. நான் உங்களை முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்றுவேன். అత్యధికమైనటువంటి విజయము నేను నీకు I am ఇచ్చెదను. filling you with my power. என்னுடைய வல்லமையினால் உங்களை நிரப்புவேன். శక్తితో నింపుచున్నాను. Thus saith the Lord. இப்படியாக கர்த்தர் உரைக்கிறார். సెలవిచ్చుచున్నాడు. Hallelujah.